you shout one lovely hallelujah to Jesus? இயேசுவுக்காக ஒரு சத்தமான ஹல்லேலூயா சொல்லுவோமா? ఒక హల్లెలూయా చెప్దామా? I'm grateful to God for bringing me here to enjoy this convention. இந்த கன்வென்ஷனை அனுபவிக்கும்படியாக கர்த்தர் என்னையும் இங்கே கொண்டு வந்திருக்கிறபடியால் நான் கர்த்தருக்கு நன்றியா இருக்கிறேன். ఈ కన్వెన్షన్ అనుభవించిన నిమిత్తమై దేవుడు నన్ను ఇక్కడికి తీసుకుని వచ్చినందుకు నేను దేవునికి ధన్య స్తుతులు చెల్లించుచున్నాను. I believe we are enjoying heaven in a small way. நாம் ஒரு சிறிய அளவில் பரலோகத்தை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் என்றுதான் நான் விசுவாசிக்கிறேன். మనము ఒక చిన్న పరలోకమును అనుభవించుచున్నామని నేను విశ్వసించుచున్నాను. Shall we turn our Bibles to Psalm 145 verse 3? 145ஆம் சங்கீதம் 3ஆம் வசனத்துக்கு நேராக நம்முடைய வேதங்களை நாம் திருப்புவோம். 145వ కీర్తన 3వ వాక్యం వైపుగా మనకి పరిశుద్ధ గ్రంథమును తిప్పుకుందాం. கர்த்தர் பெரியவரும் மிகவும் புகழப்படத்தக்கவருமாயிருக்கிறார். அவருடைய மகத்துவம் ஆராய்ந்து முடியாது. Lord and greatly to be praised, and his greatness is unsearchable. మహాత్మ్యము గలవాడు, ఆయన అధిక స్తోత్రము నొందదగిన వాడు, ఆయన మహాత్మ్యము గ్రహింప సఖ్యము కానిది. Great is the Lord and greatly to be praised, and his greatness is unsearchable. கர்த்தர் பெரியவரும் மிகவும் புகழப்படத்தக்கவருமாயிருக்கிறார். அவருடைய மகத்துவம் ஆராய்ந்து முடியாதது. యెహోవా మహత్యము గలవాడు, ఆయన అధిక స్తోత్రమునందదగినవాడు, ఆయన మహత్యము గ్రహింప సఖ్యము కానిది. God has created us to know him and enjoy him. தேவனை நாம் அறிந்து கொள்ளும்படியாகவும் அவரை அனுபவிக்கும்படியாகவும் கர்த்தர் நம்மை சிருஷ்டித்திருக்கிறார். దేవుని గురించి తెలుసుకున్నట్లుగాను ఆయనను అనుభవించినట్లుగాను దేవుడు మనలను కలుగజేసి ఉన్నాడు. This evening my message to you is the greatness of God is for us to enjoy it. இந்த மாலை வேளையிலே நான் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறதான தூதின் சாராம்சம் கர்த்தருடைய மகத்துவம் என்று சொல்வது நாம் அனுபவிக்கும்படியாக நமக்கு கொடுக்கப்படுகிறதா இருக்கிறது. ఈ యొక్క సాయంకాలము నేను మీతో పంచుకోగోరినటువంటి దేవుని యొక్క సందేశం అనగా దేవుని యొక్క మహత్యము మనము అనుభవించు నిమిత్తమై మనకి ఇవ్వబడి ఉన్నది. This psalm is a psalm of David, and he had experienced the greatness of God in his life. இந்த சங்கீதம் தாவீதின் சங்கீதமாய் இருக்கிறது. அவர் தன்னுடைய ஜீவியத்தில் தேவனை அதிகமாக அவருடைய மகத்துவத்தை அனுபவித்தவராக இருக்கிறார். ఈ కీర్తన దావీదు యొక్క కీర్తనగా ఉన్నది. దావీదు తన జీవితంలో దేవుని యొక్క మహత్యమును అధికముగా అనుభవించిన వాడుగా ఉన్నాడు. He said verse 1 and 2, I will exalt thee, O my God, O King, I will bless thy name forever and ever. முதலாம் வசனத்தில் அவர் சொல்லும்போது, ராஜாவாகிய என் தேவனே, உம்மை உயர்த்தி உம்முடைய நாமத்தை எப்பொழுதும் என்றென்றைக்கும் ஸ்தோத்தரிப்பேன் என்று சொல்லுகிறார். మొదటి వాక్యములో చదువుచున్నాము, రాజవైన నా దేవా నిన్ను గణపరచెదను, నీ నామమును నిత్యము సన్నుతించెదను. Verse 2, every day will I bless thee, and I will praise thy name forever and ever. இரண்டாம் வசனத்தில் நாடோறும் உம்மை ஸ்தோத்தரித்து எப்பொழுதும் என்றென்றைக்கும் உம்முடைய நாமத்தை துதிப்பேன் என்று சொல்லுகிறார். రెండవ వాక్యములో అనుదినము నేను నిన్ను స్తుతించెదను, నిత్యము నీ నామమును స్తుతించెదను. And he says verse 4, one generation shall praise thy works to another and shall declare thy mighty acts. நான்காம் வசனத்தில் தலைமுறை தலைமுறையாக உம்முடைய கிரியைகளின் புகழ்ச்சியை சொல்லி உம்முடைய வல்லமையுள்ள செய்கைகளை அறிவிப்பார்கள் என்று சொல்லுகிறார். నాలుగో వాక్యములు ఒక తరము వారు మరి ఒక తరము వారు ఎదుట నీ క్రియలను కొనియాడుదురు, నీ పరాక్రమ క్రియలను తెలియజేయుదురు. Verse 5 will speak of the glorious honor of thy majesty and of thy wondrous works. ஐந்தாம் வசனத்தில் உம்முடைய சிறந்த மகிமை பிரதாபத்தையும் உம்முடைய அதிசயமான கிரியைகளையும் குறித்து பேசுவேன். ఐదో వాక్యములో మహోన్నతమైన నీ ప్రభావ మహిమను, నీ ఆశ్చర్య కార్యములను నేను ధ్యానించెదను. And verse 6, men shall speak of thy might of thy terrible acts, and I will declare thy greatness. That's one of the main thing I will declare thy greatness, he said. ஆறாம் வசனத்தில் ஜனங்கள் உம்முடைய பயங்கரமான கிரியைகளின் வல்லமையை சொல்லுவார்கள், உம்முடைய மகத்துவத்தை நான் விவரிப்பேன். இந்த உம்முடைய மகத்துவத்தை நான் விவரிப்பேன் என்கிற பகுதியை நான் வலியுறுத்த விரும்புகிறேன். ఆరో వాక్యములో నీ భీకర కార్యముల విక్రమమును మనుషులు వివరించెదరు, నేను నీ మహత్యమును వర్ణించెదను, నీ మహత్యమును వర్ణించెదను అను కార్యమును నేను మీ ఎదుట చెప్పగోరుచున్నాను. Verse 7 says, they shall abundantly utter the memory of thy great goodness. அவர்கள் உமது மிகுந்த தயவை நினைத்து வெளிப்படுத்துவார்கள் என்று 7ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது. ఏడవ వాక్యములో నీ మహా దయాళత్వమును గూర్చిన కీర్తిని వారు ప్రకటించెదరు. Verse 8 says, the Lord is gracious and full of compassion, slow to anger, and of great mercy.
8ஆம் வசனத்தில் கர்த்தர் இரக்கமும் மன உருக்கமும் நீடிய சாந்தமும் மிகுந்த கிருபையும் உள்ளவர். 8వ వాక్యమునందు యెహోవా దయా దాక్షిణ్యములు గలవాడు, ఆయన దీర్ఘ శాంతుడు, కృపాతిశయము గలవాడు. God wants us to declare His greatness. கர்த்தருடைய மகத்துவத்தை நாம் விவரிக்க வேண்டும் என்று கர்த்தர் நம்மை குறித்து விரும்புகிறார். దేవుని మహత్యమును మనం వర్ణించు నిమిత్తమై దేవుడు మన ఎడల కోరుచున్నాడు. In 2 Samuel chapter 7, 2ஆம் சாமுவேல் 7ஆம் அதிகாரத்தில் 2వ సమూయేలు 7వ అధ్యాయము. King David wanted to build a house for the Lord. தாவீது ராஜா கர்த்தருக்கென்று ஒரு வீட்டை கட்டும்படியாக விரும்பினான். దావీదు రాజు దేవుని కొరకు ఒక ఇంటిని కట్టు నిమిత్తమై కోరుకొని ఉండెను. And because God has done great things in his life. ஏனென்றால் தேவன் அவனுடைய வாழ்க்கையில் பெரிய காரியங்களை செய்திருந்தார். ఎందుకనగా దేవుడు అతని జీవితంలో గొప్ప కార్యములు చేసి ఉండెను. So when he expressed his desire to build a house for the Lord said, verse 8, Now therefore, so shalt thou say unto my servant David, Thus saith the Lord of hosts, I took thee from the sheepcote, from the following the sheep, to be a ruler over my people, over Israel. இவ்விதமாக கர்த்தருக்கென்று ஒரு ஆலயத்தை, ஒரு வீட்டை கட்ட வேண்டும் என்று தன்னுடைய உள்ளத்தில் இருந்ததான வாஞ்சையை தாவீது ராஜா வெளிப்படுத்தின போது கர்த்தர் அவனுக்கு பிரதியுத்தரமாக சொன்ன காரியத்தை 2ஆம் சாமுவேலின் புஸ்தகம் 7ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம். இப்பொழுதும் நீ என் தாசனாகிய தாவீதை நோக்கி சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறது என்னவென்றால், நீ இஸ்ரவேல் என்கிற என் ஜனங்களுக்கு அதிபதியா இருக்கும்படி ஆடுகளின் பின்னே நடந்த உன்னை நான் ஆட்டு மந்தையை விட்டு எடுத்து. దావీదు యొక్క కోరికను చూసినటువంటి దేవుడు దావీదుకు ప్రత్యుత్తరముగా 7వ అధ్యాయం 8వ వాక్యంలో చదువుతున్నప్పుడు, కాబట్టి నీవు నా సేవకుడు దావీదుతో ఇలాగ చెప్పుము, సైన్యములకు అధిపతి యెహోవా నీకు సెలవిచ్చినదేమనగా, గొర్రెల కాపులోనున్న నిన్ను గొర్రెల దొట్టిలో నుండి తీసి. And the Lord said, verse 9, I was with thee whithersoever thou wentest, and have cut off all thine enemies out of thy sight, and have made thee a great name, like unto the name of the great men that are in the earth. தொடர்ந்து 9ஆம் வசனத்தில், நீ போன எவ்விடத்திலும் உன்னோடு இருந்து உன் சத்துருக்களை எல்லாம் உனக்கு முன்பாக நிர்மூலமாக்கி பூமியில் இருக்கிற பெரியோர்களின் நாமத்துக்கு ஒத்த பெரிய நாமத்தை உனக்கு உண்டாக்கினேன். ఇశ్రాయేలీయులు నా జనుల మీద అధిపతిగా నియమించితిని. 9వ వాక్యమునందు, నీవు పోవు చోట్ల నెలను నీకు తోడుగా నుండి నీ శత్రువులందరినీ నీ ఎదుట నిలవకుండా నిర్మూలం చేసి లోకములోని గనులైన వారికి కలుగు పేరు నీకు కలుగు చేసి ఉన్నాను. He was just an ordinary shepherd boy, a poor man like any one of us. தாவீது நம்ம எல்லாரையும் போல ஒரு எளிமையான ஏழ்மையான ஒரு சாதாரண ఆడు మేய்க்கிற ஒரு మేய்పனாக இருந்தான். దావీదు గొర్రెలను మేపుకొంచున్నటువంటి ఒక సాధారణమైనటువంటి అల్పమైనటువంటి ఒక బాలుడిగా కనపడి ఉండెను. And verse 16, Thine house and thy kingdom shall be established forever before thee, thy throne shall be established forever, God says. 16ஆம் வசனத்தில் கர்த்தர் அவனை பார்த்து, உன் வீடும் உன் ராஜ்யமும் என்றென்றைக்கும் உனக்கு முன்பாக ஸ்திரப்பட்டிருக்கும், உன் ராஜாசனம் என்றென்றைக்கும் நிலை பெற்றிருக்கும் என்று சொல்லுகிறார். 16వ వాక్యమునందు, నీ మట్టుకు నీ సంతానమును నీ రాజ్యమును నిత్యము స్థిరమగును, నీ సింహాసనము నిత్యము స్థిరపరచబడును అనెను. Verse 21, I believe that David says, For thy word's sake and according to thine own heart hast thou done all these great things to make thy servant known them. உம்முடைய தாசனாகிய என்னை கனப்படுத்தும்படியாக ஆண்டவர் உம்முடைய நாமத்தின் நிமித்தம் இவ்வளவு பெரிய காரியங்களை எனக்காக செய்தீர் என்று தாவீது சொல்லுகிறான் என்று நான் విశ్వాసిக்கிறேன். 21వ వాక్యమునందు, నీ వాక్కును బట్టి నీ ఇష్టానుసారముగా ఈ ఘనకార్యములను జరిగించి నీ దాసుడనగు నాకు దీన్ని తెలియజేసితివి అని దావీదు ఈ మాటలు చెప్పి ఉంటాడని నేను అనుకుంటున్నాను. And verse 22 is an important word. Wherefore thou art great, O Lord God, he said. 22ஆம் வசனம் மிகவும் முக்கியமான ஒரு வசனமா இருக்கிறது. ஆகையால் தேவனாகிய கர்த்தரே நீர் பெரியவர் என்று அவன் சொல்லுகிறான். 22వ వాక్యం ఒక ముఖ్యమైన వాక్యముగా ఉన్నది. కాబట్టి దేవా యెహోవా నీవు అత్యంతమైన ఘనత గలవాడవు. The same thing the Lord is desiring to do in your life. இதே காரியத்தை தேவன் உங்களுடைய జీవితంలో செய்ய வாஞ்சிக்கிறார். ఇదే కార్యమును దేవుడు మీ జీవితంలో కూడా చేయగోరుచున్నాడు. Is greatness for us to experience and enjoy it personally.
அவருடைய மகத்துவம், அவருடைய பெரிய கிரியைகள் என்பது நாம் தனிப்பட்ட விதத்தில் அறிந்து అనుభవిக்கும்படியாக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. ఆయన యొక్క మహత్యము, ఆయన యొక్క గొప్ప క్రియలున్నవి మన యొక్క వ్యక్తిగత జీవితములో మనము అనుభవించు నిమిత్తమై మన కొరకు నియమింపబడి ఉన్నవి. So that we praise him greatly forever in eternity. நித்தியத்தில் என்றென்றைக்குமாக எப்பொழுதும் நாம் அவரை மிகவும் துதிக்கும்படியாக அவருடைய மகத்துவம் நமக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. నిత్యములో మనము ఎల్లప్పుడూ అత్యంతముగా ఆయనను స్తుతించు నిమిత్తమై ఆయన మహత్యము మన నిమిత్తమై నియమించబడి ఉన్నది. In Revelation chapter 19 verse 6 and 7, வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 19ஆம் அதிகாரம் 6, 7 வசனங்களை நாம் கவனிக்கும் போது, ప్రకటన గ్రంథము 19వ అధ్యాయము 6, 7 వాక్యములు చదువుచున్నప్పుడు, actually verse 5, and a voice came out of the throne saying, praise our God, all his servants, and ye that fear him, both small and great. 5ஆம் வசனத்திலிருந்து நாம் வாசிக்கும் போது, மேலும் நமது தேவனுடைய ஊழியக்காரரே, அவருக்கு பயப்படுகிற சிறியோரும் பெரியோருமானவர்களே, நீங்கள் யாவரும் அவரை துதியுங்கள் என்று ஒரு சத்தம் సింహాసనத்திலிருந்து பிறந்தது. 5వ వాక్యమునందు, మన దేవుని దాసులారా, ఆయనకు భయపడువారులారా, కొద్దివారేమి గొప్పవారేమి మీరందరూ ఆయనను స్తుతించుడి అని చెప్పుచున్న యొక్క స్వరము సింహాసనమునొద్ద నుండి వచ్చెను. And I heard as it were the voice of a great multitude, and as the voice of many waters, and as the voice of a mighty thundering, saying, Hallelujah, for the Lord God omnipotent reigneth. அப்பொழுது திரளான ஜனங்கள் இடும் ஆரவாரம் போலவும் பெருவெள்ள இரைச்சல் போலவும் பலத்த இடிமுழக்கம் போலவும் ஒரு சத்தம் உண்டாகி, அல்லேலூயா, சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனாகிய கர்த்தர் ராஜ்யபாரம் பண்ணுகிறார். అప్పుడు గొప్ప జనసమూహపు శబ్దమును, విస్తారమైన జలముల శబ్దమును, బలమైన ఉరుముల శబ్దమును పోలిన స్వరము, హల్లెలూయా, సర్వాధికారియు ప్రభువునగు మన దేవుడు ఏలుచున్నాడు. Who are these people that shouting hallelujah like a voice of a great thunder? ஒரு பெரிய இடிமுழக்கத்தின் சத்தத்தை போல ஹல்லேலூயா என்று முழங்குகிற இந்த ஜனங்கள் யார்? బలమైన ఉరుముల శబ్దమును పోలిన స్వరముతో హల్లెలూయా అని ఘోషించుచున్న వీరు ఎవరు? It is not David, it is not the Old Testament people. அது தாவீது அல்ல, பழைய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவான்களும் அல்ல. ఇది దావీదు కాదు, పాత నిబంధన కాల పరిశుద్ధులను కాదు. They all will praise God in eternity. அவர்கள் எல்லாரும் நித்தியத்தில் கர்த்தரை துதித்துக் கொண்டிருப்பார்கள் என்பதும் உண்மைதான். వారందరూ నిత్యములో దేవుని స్తుతించుచూ ఉందురు అనే కార్యం నిజమే. There will be a group of people, they praise him greatly. ஆனால் அவரை மிகவும் அதிகமாக புகழ்ந்து துதிக்கக்கூடிய ஒரு கூட்டத்தார் இருப்பார்கள். కానీ ఆయనను అత్యధికముగా పొగిడి కీర్తించేటటువంటి ఒక గుంపు వారు ఉందురు. This is the voice of the overcomers or the bride of Christ of the New Testament. இந்த சத்தமானது ஜெயாலிகள் இல்லாவிட்டால் புதிய ஏற்பாட்டு சபையிலே இருக்கிறதான மனவாட்டியினுடைய சத்தமாய் இருக்கிறது. ఈ స్వరములున్నది జయవీరులు అనగా నూతన నిబంధన కాలంలో ఉన్నటువంటి పెండ్లి కుమార్తె సంఘములో ఉన్నటువంటి ఒక శబ్దముగా ఉన్నది. You read in Revelation chapter 14 also, those who go into Zion, their songs will be like a sound of many waters or sound of a mighty thundering. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 14ஆம் அதிகாரத்தில் நாம் வாசிக்கிறது போல, சியோனுக்கு போகிறவர்களுடைய பாடலானது பெருவெள்ள இரைச்சலை போலவும் பலத்த இடிமுழக்கம் போலவும் காணப்படுகிறதாக நாம் பார்க்கிறோம். ప్రకటన గ్రంథము 14వ అధ్యాయములో కూడా చదువుచున్నప్పుడు, సియోనుకు వెళ్ళు వారి యొక్క స్వరమునది విస్తారమైన జలముల ధ్వనితోను గొప్ప ఉరుము ధ్వనితోను సమానమైన స్వరముగా ఉండెను. That great thundering voice speaking about the love they have for God or how much grateful they are for God. அந்த பலத்த இடிமுழக்கம் போன்றிருக்கிறதான சத்தமானது அவர்களுக்கு தேவன் பேரில் உண்டாயிருக்கிறதான அந்த பெரிய அன்பை காட்டுகிறது, இல்லாவிட்டால் தேவன் பேரில் அவர்களுக்கு உண்டாயிருக்கிறதான அந்த நன்றியுள்ள இருதயத்தை காட்டுகிறது. ఆ యొక్క బలమైన ఉరుముల ధ్వని వంటి ఆ యొక్క సమానమైన స్వరమునది వారు దేవుని యొక్క తమ జీవితంలో దేవుని పట్ల కలిగినటువంటి ఆ యొక్క ప్రేమను, దేవుని ఎడల వారు కలిగినటువంటి ఆ యొక్క కృతజ్ఞతను చూపుచున్నది. So that means we have a greater privilege to know God much greater way than the Old Testament saints. இதனுடைய அர்த்தம் என்னவென்றால், பழைய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவான்கள் எல்லாரையும் காட்டிலும் தேவனை மிக சிறந்த விதத்தில், தனிப்பட்ட விதத்தில் అనుభవిக்கும்படியான ஒரு ஸ்லாக்கியம் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. దీని యొక్క అర్థం ఏమిటి అన్నట్లయితే, పాత నిబంధన కాల పరిశుద్ధుల కంటే మనము ఈ యొక్క నూతన నిబంధన కాలంలో ఉన్న మనము దేవుని యొక్క మహత్యమును, ఆయన గొప్పతనమును అత్యధికమైన విధముగా తెలుసుకునే ఒక ధన్యతను పొందుకొని ఉన్నాము. God redeemed Israelites from Egypt by the blood of the Lamb.
ஆட்டுக்குட்டியின் ரத்தத்தினால் தேவன் இஸ்ரவேல் ஜனங்களை எகிப்திலிருந்து விடுதலையாக்கினார். గొర్రెపిల్ల రక్తం మూలముగా దేవుడు ఇశ్రాయేలీయులను ఐగుప్తులో నుండి విడుదల చేసి ఉన్నాడు. And they thought they're never going to be come out from this from Egypt. எகிப்திலிருந்து தாங்கள் வெளியே வருவோம் என்றதான நம்பிக்கை அவர்களுக்கு ஒருபோதும் இருந்ததில்லை. ఐగుప్తులో నుండి తాము బయటికి వచ్చేదము అనే ఒక నమ్మకము వారిలో ఎన్నడూనూ లేకుండెను. God delivered them by the blood of the lamb. கர்த்தர் அவர்களை ஆட்டுக்குட்டியின் ரத்தத்தினால் விடுவித்தார். గొర్రెపిల్ల రక్తం మూలముగా దేవుడు వారిని విడిపించెను. We see that God chose them that he would reveal himself to them. கர்த்தர் தம்மை அவர்களுக்கு வெளிப்படுத்தும்படியாக God chose Israelites to know him. இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் தம்மை அறிந்து கொள்ளும்படியாக தேவன் இஸ்ரவேல் ஜனங்களை தெரிந்து கொண்டார் என்று நாம் பார்க்கிறோம். దేవుని గూర్చి ఇశ్రాయేలీయులు ఎరుగు నిమిత్తమై దేవుడు ఇశ్రాయేలీయులను ఎన్నుకొని ఉండెను. And when they came to the Red Sea, there was no way to proceed. அவர்கள் சிவந்த சமுத்திரத்தின் அண்டையில் வந்தபோது அதை தாண்டி முன்னேறி செல்வதற்கு எந்த வழியும் அங்கே காணப்படவில்லை. వారు ఎర్ర సముద్రముకు వచ్చినప్పుడు ముందుకు సాగు నిమిత్తమైన ఎటువంటి అవకాశము లేని స్థితిలో ఉండిరి. It is God that engineered that trouble to them. அந்த இக்கட்டான சூழ்நிலையை அவர்களுக்கு உருவாக்கினது தேவன்தான். అటువంటి ఒక సంకటమైన పరిస్థితిని వారికి కలిగించినది దేవుడే. God allowed Pharaoh and his army to follow them. பார்வோனும் அவனுடைய சேனைகளும் இஸ்ரவேல் ஜனங்களை பின்தொடரும்படியாக தேவன் அனுமதித்தார். ఫరోను అతని సైన్యమును ఇశ్రాయేలీయులను వెంబడించు నిమిత్తమై అనుమతించి ఉండెను. And then God divided the Red Sea for them. அதற்கு பிற்பாடு சிவந்த சமுத்திரத்தை அவர்களுக்காக தேவன் பிளந்தார். అటు పిమ్మట ఎర్ర సముద్రమును దేవుడు వారి నిమిత్తమై విభజించి ఉన్నాడు. And there, that's a place they saw the greatness of their God. அங்கேதான் தங்களுடைய தேவனுடைய பெரிய மகத்துவத்தை அவர்கள் காணக்கூடியவர்களாய் இருந்தார்கள். అక్కడే వారు దేవుని యొక్క గొప్ప మహత్యమును చూచువారిగా ఉండిరి. They praised God greatly that day. அந்த நாளிலே அவர்கள் மிகவும் அதிகமாய் கர்த்தரை துதித்தார்கள். ఆ దినమందు దేవునిని వారు అత్యధికముగా స్తుతించిరి. If God divided the Red Sea for Israelites, you will not praise him God greatly. நீங்கள் இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்காக தேவன் சிவந்த சமுத்திரத்தை பிளந்திருக்காவிட்டால் நீங்கள் அவரை துதித்திருக்க மாட்டீர்கள். No. God divided the Red Sea for them, therefore they praised God greatly. தேவன் இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்காக சிவந்த சமுத்திரத்தை பிளந்தபடியினால் அவர்கள் தேவனை அதிகமாய் துதித்தார்கள். తమ నిమిత్తమై దేవుడు ఎర్ర సముద్రమును విడదీసినందువలన వారు దేవుని అధికముగా స్తుతించి ఉండిరి. That will not help you to praise God greatly. ஆனால் அது நீங்கள் தேவனை அதிகமாக துதிப்பதற்கு உங்களுக்கு உதவி செய்யாது. కానీ ఆ సంభవము మీరు దేవుని అత్యధికముగా స్తుతించు నిమిత్తమై అది సహాయం చేయదు. God must divide the Red Sea for you. உங்களுக்காக தேவன் சிவந்த சமுத்திரத்தை பிளக்க வேண்டும். మీ నిమిత్తమై దేవుడు ఎర్ర సముద్రమును విడదీయవలెను. God brings such a place that there you will see his great acts, mighty works. அவருடைய பலத்த செய்கைகளையும் பெரிய மகத்துவமான கிரியைகளையும் நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய இடத்துக்கு தேவன் உங்களை கொண்டு வருகிறவராய் இருக்கிறார். దేవుని యొక్క మహత్యమును ఆయన గొప్ప క్రియలను మీరు చూచి గ్రహించు విధమైన స్థానమునకు దేవుడు మిమ్మల్ని తీసుకొని వచ్చి ఉన్నాడు. All our trials and problems are the opportunity to know the Lord. நம்முடைய சோதனைகளும் நம்முடைய பிரச்சனைகள் எல்லாமே நாம் தேவனை அறிந்து கொள்ளும்படியாக அனுமதிக்கப்படுகிற வாய்ப்புகளாய் இருக்கிறது. మన జీవితంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి శోధనలు ప్రతి కష్టములన్నీ దేవుని యొక్క మహత్యమును గ్రహించు నిమిత్తమైనటువంటి ఒక అవకాశములుగా ఉన్నవి. Our God is a great God. Someone should really enjoy him. நம்முடைய தேவன் மிகவும் பெரியவராய் இருக்கிறார். அவரை நாம் மிகவும் சிறந்த விதத்தில் அனுபவிக்க வேண்டியவர்களாய் இருக்கிறோம். మన దేవుడు గొప్పవాడై ఉన్నాడు. ఆయనను మనం అత్యధికమైన రీతిలో అనుభవించువారమై ఉండాలి. Angels cannot enjoy the greatness of God that much. அந்த அளவுக்கு தூதர்களால் தேவனுடைய மகத்துவத்தை அனுபவிக்க முடியாது. దూతలు దేవుని యొక్క మహత్యమును అంతగా అనుభవించలేరు. In Psalm 99 verse 2 we read that God is great in Zion. 99ஆம் சங்கீதம் 2ஆம் வசனத்தில் கர்த்தர் சீயோனில் பெரியவராய் இருக்கிறார் என்று நாம் பார்க்கிறோம். 99వ కీర్తన 2వ వాక్యములో సీయోనులో యెహోవా మహోన్నతుడు అని చదువుచున్నాము. I believe God is everywhere is great. கர்த்தர் முழு உலகத்திலும் பெரியவராய் எங்கு பார்த்தாலும் பெரியவராய் இருக்கிறார் என்றுதான் நான் விசுவாசிக்கிறேன். సర్వలోకములో దేవుడు మహోన్నతుడుగానే ఉన్నాడని నేను విశ్వసించుచున్నాను. But why then it is written God is great in Zion? அப்படியானால் கர்த்தர் சீயோனில் பெரியவர் என்று ஏன் எழுதப்பட வேண்டும்? ఆ విధముగా ఆయనట్లయితే సీయోనులో యెహోవా మహోన్నతుడు అని ఎందుకు రాయబడాలి? That because God is shining from Zion, God revealing himself to them. ஏனென்றால் கர்த்தர் சீயோனில் இருந்து பிரகாசிக்கிறார். கர்த்தர் அவர்களுக்கு தான் தன்னை வெளிப்படுத்துகிறார். ఎందుకనగా సీయోనులో నుండి యెహోవా ప్రకాశించుచున్నాడు. దేవుడు వారికే తనను బయలుపరచుకొనును. You and I is called by the Lord that we would know his greatness.
நானும் நீங்களும் தேவனுடைய மகத்துவத்தை அறிந்து கொள்ளும்படியாக தேவனால் அழைக்கப்பட்டவர்களாய் இருக்கிறோம். నీవును నేనును దేవుని మహత్యమును గ్రహించు నిమిత్తమై ఆయన మూలముగా పిలువబడి ఉన్నాము. In the Psalm 150 verse 2. 150 சங்கீதம் 2 வசனத்தில் 150వ కీర్తన 2వ వాక్యమునందు Praise him for his mighty acts. Praise him according to his excellent greatness. அவருடைய வல்லமையுள்ள கிரியைகளுக்காக அவரை துதியுங்கள், மாட்சிமை பொருந்திய அவருடைய மகத்துவத்திற்காக அவரை துதியுங்கள். ఆయన పరాక్రమ కార్యములను బట్టి ఆయన స్తుతించుడి, ఆయన మహాప్రభావమును బట్టి ఆయన స్తుతించుడి. The Israelites knew that God is a mighty deliverer. இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் தேவன் வல்லமையுள்ள இரட்சகர் என்பதை அறிந்திருந்தார்கள். ఇశ్రాయేలీయులు దేవుడు శక్తివంతమైన విమోచించువాడని ఎరిగి ఉన్నారు. They experienced that God is a mighty provider. தேவன் தங்களுடைய தேவைகளை வல்லமையான விதத்தில் சந்திக்கிறவர் என்பதை அவர்கள் அனுபவித்திருந்தார்கள். తమ యొక్క అవసరతలు తీర్చు నిమిత్తమై దేవుడు శక్తివంతుడని వారు ఎరిగి ఉండిరి. When he divided the Red Sea for them, they knew that they enjoy his great love. அவர்களுக்காக அவர் சிவந்த சமுத்திரத்தை பிளந்த போது அவர்கள் பேரில் அவர் வைத்திருந்ததான பெரிய அன்பை அவர்கள் அனுபவிக்க கூடியவர்களாய் இருந்தார்கள். ఎర్ర సముద్రమును దేవుడు వారి నిమిత్తమై విభజించినప్పుడు దేవుని యొక్క ప్రేమను వారు అనుభవించి ఉండిరి. And throughout the journey through the wilderness, God was revealing himself to them. வனாந்தர பிரயாணம் முழுவதிலும் தேவன் இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொண்டே வந்தார். వారు అరణ్యములో ప్రయాణం చేయించినప్పుడు వారి ప్రయాణమంతటిలో దేవుడు వారికి తన్ను బయలుపరుచుకొని ఉన్నాడు. And God fed them and kept them throughout this wilderness life. அவர்களுடைய வனாந்தர ஜீவியம் முழுவதிலும் தேவன் அவர்களை போஷித்தார், தேவன் அவர்களை பாதுகாக்கவும் செய்தார். వారి యొక్క అరణ్య ప్రయాణమంతయు దేవుడు వారిని కాపాడి ఉన్నాడు, పోషించి ఉన్నాడు. Now they came to Jordan, and Jordan was divided, and they inherited the land which இப்பொழுது அவர்கள் யோர்தானுக்கு வந்திருக்கிறார்கள். யோர்தானை கர்த்தர் அவர்களுக்காக பிளந்து அவர்களுக்கு வாக்குத்தத்தம் பண்ணின தேசத்தை அவர்கள் சுதந்தரிக்கும்படியாக செய்தார். వారు యోర్దాను యొద్దకు వచ్చి ఉన్నారు. ఆ యొక్క వాగ్దాన దేశమును వారు స్వతంత్రించుకునే నిమిత్తమై దేవుడు వారి నిమిత్తమై విభజించి ఉన్నాడు. People of the land was much stronger than the 7 nations and 31 kings. அந்த தேசத்தின் குடிகளாகிய 7 ராஜாக்களும் 7 ஜாதிகளும் 31 ராஜாக்களும் அவர்களை பார்க்கிலும் மிகவும் பலத்தவர்களாயிருந்தார்கள். ఆ యొక్క దేశములోని జనాంగమైనటువంటి 7 రాజు ఆ యొక్క 7 జనములను 31 రాజులను వారికంటే బలమైన వారుగా ఉండిరి. All that thing that happened to their life is totally, it was impossible for them. அவர்களுடைய ஜீவிய காலம் முழுவதிலும் நடந்ததான காரியங்கள் அத்தனையும் நாம் பார்க்கும்போது அது எல்லாமே அசாத்தியமான காரியங்களாய் இருந்தது. వారి జీవితములో సంభవించిన ప్రతి కార్యములు చూచినప్పుడు అవన్నీ అసాధ్యమైన కార్యములుగానే ఉండెను. Our God make the impossible things possible that you may praise him greatly. நீங்கள் அவருடைய மகத்துவத்தை மிகவும் துதிக்கும்படியாக நம்முடைய தேவன் அசாத்தியமான காரியங்களை சாத்தியமாக்குகிறார். మన జీవితములో మనము దేవుని స్తుతించు నిమిత్తమై మన జీవితములో అసాధ్యమైనవి సాధ్యము చేయువాడై ఉన్నాడు. He is great in Zion tonight. Hallelujah. இந்த இரவிலே கர்த்தர் சீயோனில் பெரியவராய் இருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. ఈ రాత్రి ఆయన సీయోనులో మహోన్నతుడుగా ఉన్నాడు. హల్లెలూయా. We going to praise him according to his excellent greatness. அவருடைய மாட்சிமை பொருந்திய மகத்துவத்திற்காக நாம் அவரை துதிக்க போகிறோம். మనము ఆయన మహాప్రభావమును బట్టి ఆయన స్తుతించబోచున్నాం. He has stretched forth his hand to deliver you tonight. இந்த இரவிலே உங்களை விடுவிக்கும்படியாக அவர் தம்முடைய கரத்தை நீட்டி இருக்கிறார். ఈ రాత్రి మిమ్మల్ని విడుదల చేయ నిమిత్తమై ఆయన తన చేతులు చాపి ఉన్నాడు. You going to praise him greatly because of he going to save you. அவர் உங்களை ரட்சிக்க போகிறார். எனவே நீங்கள் அவரை மிகவும் புகழ்ந்து துதிக்க போகிறீர்கள். ఆయన మిమ్మల్ని రక్షించబోచున్నాడు కావున మీరు అత్యధికమైన రీతిలో ఆయన కీర్తించవలెను. You will praise him of his great goodness and his great mercy. நீங்கள் அவருடைய மிக பெரிய தயவுக்காக மிகுந்த கிருபைக்காக நீங்கள் அவரை துதிக்க போகிறீர்கள். ఆయన యొక్క అత్యంతమైన దయ నిమిత్తమై కృప నిమిత్తమై మీరు ఆయన స్తుతించబోచున్నారు. You going to enjoy his great goodness and his mercy. நீங்கள் அவருடைய மிகப்பெரிய தயவையும் அவருடைய மிகுந்த இரக்கத்தையும் அனுபவிக்க போகிறீர்கள். స్తుతించినప్పుడు ఆయన యొక్క కృపను దయను మీరు అనుభవించబోచున్నారు. He is going to do great things in your life in this year convention. இந்த கன்வென்ஷனிலே அவர் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் பெரிய காரியங்களை செய்ய போகிறார். ఈ కన్వెన్షన్ లో మీ జీవితంలో ఆయన గొప్ప కార్యములు చేయబోచున్నాడు. When you shout hallelujah, it will be like a mighty thundering. நீங்கள் ஹல்லேலூயா என்று முழங்கும் போது அது பலத்த இடிமுழக்கத்தின் சத்தத்தை போல இருக்கும். మీరు హల్లెలూయా చెప్పినప్పుడు బలమైన ఉరుముల ధ్వని వలె ఉండాలి. God is creating a greatness in your a grateful heart in your life. கர்த்தர் உங்களுடைய ஜீவியத்தில் ஒரு நன்றியுள்ள இருதயத்தை சிருஷ்டிக்கிறார். దేవుడు మీ జీవితంలో కృతజ్ఞత గల హృదయమును కలిగించుచున్నాడు. Perhaps you may be facing Red Sea tonight. இன்றைக்கு இரவு நீங்கள் ஒருவேளை சிவந்த சமுத்திரத்துக்கு முன்பாக நின்று கொண்டிருக்கலாம். ఈ రాత్రి కాలములో మీరు ఎర్ర సముద్రం మీద నిలబడి ఉండవచ్చు.
వచ్చును. You have no way to escape. You have no way to go forward. நீங்கள் தப்பித்துக் கொள்ளும்படியான எந்த வழியும் இல்லை. நீங்கள் முன்னேறி செல்லும்படியான எந்த வாசலும் இல்லை. మీరు తప్పించుకొని ముందుకు సాగు నిమిత్తమై ఎటువంటి దారి లేకుండా ద్వారము లేకుండా ఉండవచ్చును. If you look back, you see the Pharaoh and his army is coming. நீங்கள் பின்பாக திரும்பி பார்த்தாலும் பார்வோனும் அவனுடைய சேனையும் உங்களை பின்தொடர்ந்து வருகிறதை பார்க்கிறீர்கள். వెనుకకు తిరిగి చూచినప్పుడు ఫరోను అతని సైన్యమును మీరు చూచి ఉండవచ్చును. You do not know what to do. என்ன செய்ய வேண்டும் என்று உங்களுக்கு தெரியாத ஒரு சூழ்நிலை. ఏమి చేయవలనో తెలియని పరిస్థితి. But God is here to make a way for you to go forward. ஆனால் தேவன் உங்களுக்காக வழியை உண்டாக்கி நீங்கள் முன்னேறி செல்லும்படியாக செய்ய போகிறார். அதற்காக அவர் இங்கே இருக்கிறார். కావున దేవుడు మీకు ద్వారమును కలిగించి ముందుకు సాగు నిమిత్తమై మీ కొరకు ఆయన ఇక్కడ ఉన్నాడు. He has saved you and he created you and saved you that you would know his greatness. அவர் உங்களை சிருஷ்டித்து உங்களை ரட்சித்ததற்கான நோக்கமே நீங்கள் அவருடைய மகத்துவத்தை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காகத்தான். మీరు ఆయన మహత్యమును ఎరుగు నిమిత్తముగానే ఆయన మిమ్మల్ని సృష్టించి మిమ్మల్ని కలిగించి ఉన్నాడు. The Lord going to answer your heart cry in this year convention. இந்த కన్వెన్షన్లే உங்களுடைய இருதயத்தின் குமுறலுக்கு தேவன் பதில் கொடுக்க போகிறார். ఈ కన్వెన్షన్ మూలముగా మీ హృదయ ఘోషకు దేవుడు బదులివ్వబోచున్నాడు. హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. We going to be a true worshippers forever. நாம் என்றென்றைக்கும் அவரை உண்மையாய் ஆராதிக்கிற கூட்டமாய் இருக்க போகிறோம். మనము ఎన్నటెన్నటికి దేవుని నిజమైన ఆరాధన చేయి గుంపుగా ఉండబోచున్నాం. God dwells in the midst of the praises of his people. தேவன் தம்முடைய ஜனத்தின் துதிகளின் நடுவில் வாசம் பண்ணுகிறார். దేవుడు తన జనుల స్తుతుల మధ్యలో నివాసం చేయుచున్నాడు. He is revealing his greatness to you that you would praise him greatly. நீங்கள் அவரை மிகவும் புகழ்ந்து துதிக்கும்படியாக அவர் தம்முடைய மகத்துவத்தை உங்களுக்கு வெளிப்படுத்துகிறார். మీరు అత్యధికముగా ఆయన కీర్తించి స్తుతించు నిమిత్తమై తన మహత్యమును మీకు బయలుపరచుచున్నాడు. We read about the praises of the angels in heaven. தூதர்கள் வானத்திலே கர்த்தரை துதிக்கிற அந்த துதியை குறித்து நாம் வாசிக்கிறோம். పరలోకములో దేవుని దూతలు దేవుని స్తుతించు స్తుతుల గురించి విని ఉన్నాం. They are very strong. They are capable to make a loud noise in heaven. அவர்கள் கர்த்தரை துதிக்கும் போது பரலோகத்திலே அவர்களுடைய சத்தம் பலத்த சத்தமாய் இருக்கும்படி அவர்களுக்கு ஒரு திறமை கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. వారు దేవుని స్తుతించుచున్నప్పుడు పరలోకములో వారి స్వరము అత్యధికముగా ఉండు నిమిత్తమైన సామర్థ్యము వారికి ఇవ్వబడి ఉన్నది. But when this true worshippers reach heaven, their worship would be nothing in the sight of our worship. ஆனால் உண்மையாய் கர்த்தரை ஆராதிக்கிற கூட்டத்தாராகிய நாம் பரலோகத்தில் பிரவேசிக்கும் போது நம்முடைய ஆராதனையோடு ஒப்பிடும் போது தூதர்களுடைய ஆராதனை ஒன்றுமே இருக்காது. కానీ దేవుని నిజముగా ఆరాధించువారమైన మనము పరలోకముకు వెళ్ళి దేవుని ఆరాధించుచున్నప్పుడు వారి దూతల యొక్క ఆరాధన అక్కడ ఏ విధముగా సమానముగా ఉండదు. We are going to heaven to declare his greatness. நாம் அவருடைய மகத்துவத்தை வெளிப்படுத்தி காட்டும்படியாகத்தான் பரலோகத்துக்கு செல்கிறோம். మనము ఆయన మహత్యమును ప్రచురించు నిమిత్తముగానే పరలోకానికి వెళ్ళబోచున్నాం. God has a great love for us. கர்த்தர் நமக்காக மிகப்பெரிய அன்பை உடையவராய் இருக்கிறார். దేవుడు మన నిమిత్తమై గొప్ప ప్రేమను కలిగి ఉన్నాడు. We are the one going to enjoy the greatness of his love. அவருடைய அன்பின் மகத்துவத்தை அனுபவிக்க போகிற அந்த கூட்டத்தார் நாம் தான். ఆయన యొక్క అత్యధికమైన ప్రేమను అనుభవించే గుంపువారము మనమే. Hallelujah. Hallelujah. Yes, we are the one going to enjoy his mercy and his goodness, his faithfulness. அவருடைய உண்மையை அவருடைய தயவை அவருடைய கிருபையை அனுபவிக்க போகிற அந்த கூட்டத்தார் நாம் தான். ఆయన కృప నమ్మకము దయను అనుభవించబోయే గుంపువారము మనమే. As I said earlier, the Lord is great in Zion. நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல கர்த்தர் சீயோனில் பெரியவராய் இருக்கிறார். ఇంతకు ముందుగా చెప్పినట్లుగా సీయోనులో యెహోవా మహోన్నతుడు. The Bible says, great is the Lord and greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of his holiness. Beautiful for situation, the joy of all earth is Mount Zion on the sides of the north, the city of the great King. வடதிசையில் உள்ள சீயோன் பர்வதம் வடிப்பமான ஸ்தானமும் சர்வ பூமியின் மகிழ்ச்சியுமாய் இருக்கிறது. அதுவே மகாராஜாவின் நகரம். அந்த தேவனுடைய நகரத்திலும் நம்முடைய தேவனுடைய பரிசுத்த பர்வதத்திலும் கர்த்தர் பெரியவரும் மிகவும் ஸ்தோத்திரிக்கப்படத்தக்கவருமாய் இருக்கிறார் என்று கர்த்தருடைய வசனம் சொல்லுகிறது. ఉత్తర దిక్కున సభా పర్వతము సర్వభూమికి సంతోషమును ఆనందకరముగా ఉన్నది. ఆ యొక్క పరిశుద్ధ పర్వతం మీద మన దేవుడు కీర్తనీయుడును పూజనీయుడుగా ఉన్నాడని చదువుచున్నాము. In book of Isaiah chapter 12 verse 6 we read. ஏசாயா தீர்க்கதரிசன புத்தகம் 12ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் வசனத்தில் நாம் வாசிக்கும் போது యెషయా గ్రంథం 12వ అధ్యాయం 6వ వాక్యమునందు Cry out and shout thou inhabitant of Zion, for great is the Holy One of Israel in the midst of thee.
சியோனில் வாசமாயிருக்கிறவளே, நீ சத்தமிட்டு கெம்பீரி, இஸ்ரவேலின் பரிசுத்தர் உன் நடுவில் பெரியவராயிருக்கிறார். సియోను నివాసి ఉత్సాహధ్వని బిగ్గరగా చేయము, నీ మధ్యనున్న ఇశ్రాయేలు యొక్క పరిశుద్ధ దేవుడు కనుడై ఉన్నాడు. Who are this inhabitant of Zion? இந்த சியோனில் வாசமாயிருக்கிறவள் யார்? ఇక సియోను నివాసులు ఎవరు? In Psalm 87 says, this man and that man is born in her, Bible says. 87ஆம் சங்கீதத்தில் வேதம் சொல்லுகிறது, சியோனை குறித்து இன்னான் இன்னான் அதிலே பிறந்தான் என்று சொல்லப்படும். 87వ కీర్తనలో చెప్పబడినది, ప్రతి జనమును సియోనులో జన్మించిరారని చెప్పబడినది. And God loveth the praises of Zion more than all of the dwellings of Jacob. கர்த்தர் யாக்கோபின் வாசஸ்தலங்கள் எல்லாவற்றை பார்க்கிலும் சியோனின் துதிகளில் பிரியமாயிருக்கிறார் என்று கர்த்தருடைய வசனத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம். యాకోబు యొక్క నివాసములన్నిటికంటే దేవుడు సియోను యొక్క స్తుతుల మీద ప్రియముగా ఉన్నాడని చదువుచున్నాము. Glorious things are spoken of thee, of city of God. தேவனுடைய நகரமே, உன்னை குறித்து மகிமையான விசேஷங்கள் வசனிக்கப்படும். దేవుని పట్టణమా, మనుషులు నిన్ను గూర్చి మిక్కిలి గొప్ప సంగతులు చెప్పుకొందురు. And this people, those who are going to be the inhabitant of Zion, they are not born saints. சியோனில் வாசமாயிருக்க போகிறதான இந்த ஜனங்கள் அவர்கள் பிறப்பிலேயே பரிசுத்தவான்கள் அல்ல. ఇక్కడ సియోనులో నివాసులుగా ఉండబోచున్నటువంటి వారు పుట్టుకతోనే పరిశుద్ధులేమీ కాదు. When you read chapter 87, we see those who are born in Zion, they were terrible sinners. 87ஆம் சங்கீதத்தில் நாம் வாசிக்கும் போது சியோனில் பிறந்தவர்கள் என்று சொல்லப்படுகிற அந்த கூட்டத்தார் பயங்கரமான பாவிகளாய் இருந்தவர்கள். 87వ కీర్తనలో చదువుచున్నప్పుడు సియోనులో ఉన్నటువంటి వారు భయంకరమైన పాపులుగా ఉన్నారు. St. Paul said he was the chiefest of all sinners. பரிசுத்த பவுல் தன்னை குறித்து சொல்லும்போது பாவிகளில் பிரதான பாவி நான் என்று குறிப்பிடுகிறார். పరిశుద్ధుడైన పౌలు చెప్పుచున్నప్పుడు నేను పాపులలో ప్రధాన పాపిని అంటున్నాడు. Peter told the Lord, I'm a sinful man, depart from me, he said. பேதுரு ஆண்டவரை பார்த்து சொல்லும்போது, ஆண்டவரே நான் பாவியான மனுஷன், நீர் என்னை விட்டு விலகி இருக்க வேண்டும். పేతురు చెప్పుచున్నాడు, నేను పాపిగా ఉన్నాను, నన్ను విడిచిపోము అంటున్నాడు. And all the chiefest of sinners, they are in Zion now. இப்பொழுது பாவிகளில் பிரதான பாவிகள் எல்லாரும் சியோனில் இருக்கிறார்கள். పాపులలో ప్రధాన పాపులందరూ ఇప్పుడు సియోనులో ఉన్నారు. They will shout hallelujah for his great love for their lives. அவர்களுடைய ஜீவியத்தின் மேல் கர்த்தர் பாராட்டின அந்த பெரிய அன்புக்காக அவர்கள் ஹல்லேலூயா என்று முழங்கிக் கொண்டே இருப்பார்கள். వారి జీవితంలోని దేవుని ప్రేమ నిమిత్తమై వారు హల్లెలూయా అని ఘోషించుచున్నారు. Great thing in our life. கர்த்தர் எங்களுடைய ஜீவியத்தில் பெரிய காரியங்களை செய்திருக்கிறார். దేవుడు మా జీవితంలో గొప్ప కార్యములు చేసి ఉన్నాడు. I heard a story of a beggar who came to the palace of the king by accident, by mistake. தற்செயலாக ஒரு பிச்சைக்காரன் ஒரு ராஜாவினுடைய அரண்மனைக்கு வந்ததான ஒரு கதையை நான் கேள்விப்பட்டேன். అనుకోని విధముగా ఒక భిక్షగాడు రాజు యొక్క అంతఃపురముకు వచ్చినటువంటి ఒక కథను గురించి నేను జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాను. And he was in a filthy cloth and came at the gates of the palace and asking, he was begging the guard, inform the king that a beggar is at the gates. அவன் மிகவும் அழுக்கு வஸ்திரங்களை உடுத்தினவனாக அந்த அரண்மனை வாசல் அருகே வந்து பிச்சை கேட்டுக் கொண்டிருந்தான். அங்கே ஒரு பிச்சைக்காரன் வந்திருக்கிறதாக ராஜாவுக்கு அறிவிக்கப்பட்டது. మురికి వస్త్రములు ధరించిన వాడై అతడు ఆ ద్వారం యొద్ద నిలబడి భిక్షమెత్తుకొనుచు ఉండెను. భిక్షగాడు వచ్చి ఉన్నాడనే సమాచారము రాజుకు తెలియజేయబడి ఉన్నది. The king was so sad that in his kingdom there is a beggar. He said, call him, let him come inside. என்னுடைய ராஜ்யத்தில் இப்படி ஒரு பிச்சைக்காரன் இருக்கிறானே என்று ராஜா மிகவும் துக்கப்பட்டு அந்த பிச்சைக்காரனை உள்ளே கூப்பிடுங்கள் என்று சொல்லி அனுப்பினார். నా రాజ్యములో ఇటువంటి భిక్షగాలు ఉన్నారా అని రాజు అధికముగా దుఃఖపడిన వాడై ఆ యొక్క భిక్షమెత్తుకొన్న వాని లోనికి రమ్మని చెప్పి ఉన్నాడు. And this man was so afraid. He thought the king will put him to death. இந்த மனிதன் மிகவும் பயந்து நடுங்கினால் ராஜா ஒருவேளை தன்னை கொலை செய்யும்படியாய் கட்டளையிடுவாரோ என்று அவன் யோசித்தான். ఈ యొక్క భిక్షమెత్తుకొన్న వాడు అధికముగా వణుకుచు భయపడుచుండెను. ఒకవేళ రాజు తనకు మరణ శిక్ష విధించునేమో అని భయపడి ఉండెను. But the king said, go and take a wash and give him a new set of clothes, and then brought him to his presence again. ஆனால் ராஜா அவனை போய் குளிக்கும்படியாக சொன்னான். அவனுக்கு புதிய மாற்று வஸ்திரங்கள் கொடுக்கப்பட்டது. திரும்பவுமாக அவன் ராஜ சமூகத்துக்கு கொண்டு வரப்பட்டான். అతడు స్నానం చేయబడిన వాడై నూతన వస్త్రము ధరించినట్లుగా చెప్పబడి ఉండెను. మరొకసారి తిరిగి అతడు ఆ యొక్క రాజ సముఖంలోనికి తీసుకుని రాబడి ఇంకా చెప్పబడినాడు. Then the king said, I'm going to make you one of my ministers in my kingdom. அப்பொழுது ராஜா அவனை பார்த்து, என்னுடைய ராஜ்யத்திலே என்னுடைய அமைச்சர்களில் ஒருவனாக நான் உன்னை நியமிக்க போகிறேன் என்று சொன்னான். రాజు అతనితో చెప్పి ఉన్నాడు, నా యొక్క మంత్రి వర్గములో నిన్ను ఒక మంత్రిగా మార్చుదునని చెప్పి ఉన్నాడు. And it is something amazing that a beggar all of a sudden become a minister. ஒரு பிச்சைக்காரன் திடீரென்று அமைச்சராவது ஒரு மிகப்பெரிய வியக்கத்தக்க காரியமாக அமைந்தது. ఒక భిక్షమెత్తుకొన్న వాడు అనుకోని విధముగా ఒక మంత్రిగా మార్చబడటం అనేది ఒక ఆశ్చర్యము కలిపే కార్యముగా ఉన్నది. Within few days he proved he is very capable minister.
சில நாட்களிலேயே அவன் மிகவும் திறமை வாய்ந்த தகுதியுள்ள ஒரு அமைச்சர் தான் என்பதை அவன் நிரூபித்து காட்டிவிட்டான். సమీప కాలంలోనే అతడు ఒక సమర్థవంతమైన మంత్రిగా అని నిరూపించుకొని ఉన్నాడు. And he became more faithful than other ministers. மற்ற எல்லா அமைச்சர்களை பார்க்கிலும் இவன் மிகுந்த உண்மையுள்ள அமைச்சராக இருந்தான். ఇతర మంత్రుల కంటే ఇతడు ఒక నమ్మకమైన మంత్రిగా నిరూపించుకొని ఉన్నాడు. And so other ministers got envy about him. மற்ற மந்திரிகள் எல்லாரும் இவனை பார்த்து பொறாமைப்பட ஆரம்பித்தார்கள். ఇతర మంత్రులందరూ ఇతని మీద అసూయపడి ఉన్నారు. They want to know what is the secret of his success. இவனுடைய வெற்றியின் ரகசியம் என்ன என்பதை அவர்கள் அறிந்து கொள்ள முற்பட்டார்கள். ఇతని యొక్క విజయ రహస్యం ఏమిటో తెలుసుకోగోరి ఉన్నారు. One day they found out every afternoon he would go to a room and close the door, and then he slowly open a box and look at that box for some time, then he closed. ஒரு நாள் அவனை கவனித்த போது ஒவ்வொரு மதிய வேளையிலும் அவன் தன்னுடைய அறைக்குள் சென்று ஒரு குறிக்கப்பட்ட பெட்டியை திறந்து அதற்குள்ளே எட்டி பார்ப்பதை அவர்கள் கண்டுபிடித்தார்கள். ఈ విధముగా ప్రతి మధ్యాహ్న కాల సమయమంతా అతడు ఇంటికి వెళ్లి ఒక పెట్టెను తెరిచి కొద్దిసేపు దాన్ని చూసి మరొకసారి మూసివేసేవాడిగా ఉండెను. And they knew this is the secret of his success. இதுதான் அவனுடைய வெற்றியின் ரகசியம் என்பதை அவர்கள் அறிந்து கொண்டார்கள். ఇది అతని యొక్క విజయ రహస్యం అని వారు ఎరిగి ఉన్నారు. So they informed the king. They informed the king that he does some things like that. இப்படிப்பட்ட வினோதமான காரியங்களை அவன் செய்கிறான் என்று ராஜாவுக்கு அதை குறித்து அவர்கள் அறிவித்தார்கள். ఇటువంటి కార్యములు అతడు చేయుచున్నాడని రాజుకు వారు తెలియచెప్పిరి. He is doing something wrong. He opened the box every afternoon. He look at that box for some time. அவன் இப்படி ஏதோ ஒரு வினோதமான காரியத்தை ஒவ்வொரு மதிய வேளையிலும் செய்கிறான். ஏதோ ஒரு பெட்டியை திறக்கிறான், அதற்குள் ஏதோ எட்டி பார்த்து கொண்டிருக்கிறான். ప్రతి మధ్యాహ్న కాల సమయమందు అతడు ఏదో ఒక పెట్టిని తెరచుచున్నాడు, కొద్దిసేపు చూసి మరొకసారి మూసివేయుచున్నాడు అని చెప్పి ఉన్నారు. You know what was in that box? அந்த பெட்டியில் என்ன இருந்தது என்று உங்களுக்கு தெரியுமா? ఆ పెట్టెలో ఏమున్నదో తెలుసునా? The garment he used to wear to beg. அவன் பிச்சை எடுக்கும் போது எந்த கந்தை அழுக்கான வஸ்திரத்தை அவன் அணிந்திருப்பானோ அந்த வஸ்திரம் தான் அந்த பெட்டிக்குள் இருந்தது. భిక్షమెత్తుకొనుచున్నప్పుడు ఏ యొక్క మురికి వస్త్రములు ధరించుచుండెనో ఆ వస్త్రములు దానిలో ఉన్నవి. All that filthy clothes and that the pot he used to beg and everything was in that box. Every afternoon he will look at that. He was so grateful to his king that he made him. I was a beggar. He made me a minister. அந்த பெட்டிக்குள் அவனுடைய பழைய அழுக்கு வஸ்திரங்களும் அவனுடைய பிச்சை எடுக்கிற பாத்திரமும் இருந்தது. ஒவ்வொரு மதியமும் அவன் அந்த வஸ்திரத்தையும் அந்த பாத்திரத்தையும் பார்த்து, நான் இந்த ராஜாவுக்கு மிகவும் நன்றி உள்ளவனாய் இருக்கிறேன். ஏனென்றால் என்னுடைய முன்னிலைமை நான் இப்படி ஒரு பரிதாபமான பிச்சைக்காரனாய் இருந்தேன். ஆனால் இப்பொழுதோ அவர் என்னை ஒரு அமைச்சராக மந்திரியாக மாற்றி இருக்கிறார். ఆ యొక్క పెట్టెలో అతని యొక్క భిక్షమెత్తుకునే సమయములోని మురికి వస్త్రములను భిక్షమెత్తుకునే పాత్రను ఉండెను. ప్రతి మధ్యాహ్న కాల సమయమందు వాటిని చూచుకొనుచు నేను ఆ యొక్క రాజునకు మికిలి కృతజ్ఞత గలవానిగా ఉన్నాను. నేను భిక్షమెత్తుకొనుచున్న నన్ను ఒక మంత్రిగా చేస్తున్నాడని చెప్పుకొనుచు ఉండెను. We came to Jesus because of our so great problems. We were beggars. We came to him for salvation. We came to him for peace. நாம் இயேசுவினிடத்தில் வந்தபோது நமக்கு மிகப்பெரிய பிரச்சனைகள் உண்டாயிருந்தது. நாம் நம்முடைய ரட்சிப்புக்காக, நம்முடைய சமாதானத்துக்காக பிச்சை எடுக்கிறவர்களை போல இயேசுவினிடத்தில் வந்தோம். మనము యేసు యొద్దకు వచ్చినప్పుడు మిక్కిలి సమస్యలతో మనం కనబడుచుంటిమి. మనకి సమాధానము నిమిత్తమై, రక్షణ నిమిత్తమై భిక్షమెత్తుకుని వారు వలె ఆయన దగ్గరకు వచ్చి ఉంటిమి. What he did was he washed us and cleansed us, anointed us and made us a minister. அவர் நமக்கு என்ன செய்தார் தெரியுமா? அவர் நம்மை கழுவினார், நம்மை சுத்திகரித்தார், நம்மை புதிய வஸ்திரங்கள் தரிப்பித்து, நம்மை அபிஷேகித்து, நம்மை அமைச்சர்களாக மந்திரிகளாக மாற்றினார். ఆయన మనకి ఏం చేసినాడో తెలుసునా? ఆయన మనల్ని కడిగి ఉన్నాడు, శుద్ధీకరించి ఉన్నాడు, నూతన వస్త్రములు ధరింపజేసి ఉన్నాడు, పరిశుద్ధాత్మతో నింపి ఉన్నాడు, మనలను కొత్త మంత్రులుగా, నూతన సృష్టిగా మార్చి ఉన్నాడు. What happened to that beggar? That same thing God is doing in your life. அந்த பிச்சைக்காரனுக்கு என்ன நடந்ததோ அதே காரியத்தை உங்களுடைய வாழ்க்கையில் தேவன் செய்து கொண்டிருக்கிறார். భిక్షమెత్తుకునే వారి జీవితంలో ఏమి చేసి ఉన్నాడో అదే కార్యములు మీ జీవితంలో కూడా దేవుడు చేయును. That's why our shout is like a sound of like a thundering. Hallelujah. அதனால்தான் நம்முடைய சத்தம் பலத்த இடிமுழக்கத்தின் சத்தத்தை போல இருக்கிறது. అందుకొరకే మన యొక్క శబ్దము బలమైన ఉరుముల ధ్వని వలె ఉన్నది. Angels cannot praise God like that. அதுபோல தூதர்களாலும் கூட கர்த்தரை துதிக்க முடியாது. ఆ విధముగా దూతలు కూడా దేవుని స్తుతించలేరు. We are the one who enjoy his goodness. Hallelujah. அவருடைய தயவை மிக சிறந்த விதத்தில் அனுபவிக்கிறவர்கள் நாம் தான். ஹல்லேலூயா. ఆయన దయను మిక్కిలి అత్యుత్తమైన రీతిలో అనుభవించిన వారము మనమే. That's why in Zion there is a great joy. எனவேதான் சீயோனிலே மிகப்பெரிய சந்தோஷம் காணப்படுகிறது. అందుకొరకే సియోనులో గొప్ప సంతోషము కనబడుచున్నది.
చెప్పుచున్నది. We were the chiefest of all sinners. நாம் எல்லா பாவிகளிலும் பிரதான பாவிகளாய் இருந்தோம். మనము పాపులందరిలో ప్రధాన పాపులముగా ఉంటిమి. He made us ministers of his kingdom. அவருடைய ராஜ்யத்தின் அமைச்சர்களாக அவர் நம்மை மாற்றி இருக்கிறார். ఆయన రాజ్యములోని మంత్రులుగా మనల్ని మార్చి ఉన్నాడు. We should not be praised of God. நாம் எப்படி நம்முடைய தேவனை துதிக்காமல் இருப்பது? మనము దేవుని ఏ విధముగా స్తుతించకుండా ఉండలేము. Hallelujah! Hallelujah! Come on, hallelujah! 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 Our God is a great God. நம்முடைய தேவன் பெரிய தேவன். మన దేవుడు గొప్పవాడు. His stature is so great, he is so big. அவருடைய ரூபம் அது மிகவும் பெரியதா இருக்கிறது. அவர் மிகவும் பெரியவராய் இருக்கிறார். ఆయన ఆకారము రూపము అత్యంత గొప్పదిగా ఉన్నది. In Isaiah chapter 66 verse 1 and 2. యేసాయా 66 அதிகாரம் முதல் 2 வசனங்களில் యెషయా గ్రంథం 66 అధ్యాయం మొదటి 2 వాక్యములు. His throne is in heaven and his earth is his footstool. வானம் அவருக்கு சிங்காசனம், பூமி அவருக்கு பாதப்படி. ఆకాశము ఆయన సింహాసనము, భూమి ఆయన పాదపీఠము. How big is our God? நம்முடைய தேவன் எவ்வளவு பெரியவர். మన దేవుడు ఎంత గొప్పవాడు. He sits in heaven but earth is his footstool. அவர் வானத்தில் பரலோகத்தில் உட்கார்ந்திருக்கிறார், ஆனால் பூமி அவருடைய பாதப்படியா இருக்கிறது. ఆయన పరలోకములో కూర్చుని ఉన్నాడు, కానీ ఆయన పాదపీఠం భూమి మీద ఉన్నది. And in Solomon said heaven cannot contain him. சாலமோன் சொல்லும்போது வானங்களும் அவரை கொல்லாது என்று சொல்லுகிறார். సొలొమోను చెప్పుచున్నప్పుడు ఆకాశములు ఆయనను పట్టజాలవు. He is a great big God. அவர் மிகப்பெரிய தேவன். ఆయన మిక్కిలి గొప్ప దేవుడు. Hallelujah! Hallelujah! The Bible says about his hand. வேதம் அவருடைய கரத்தை குறித்து இப்படி விவரிக்கிறது. పరిశుద్ధ గ్రంథము ఆయన చేతులను గురించి చెప్పుచున్నది. And all the ocean's water can be in the hollow of his hand. முழு சமுத்திரத்தின் தண்ணீர்களும் அவருடைய உள்ளங்கைகளுக்குள் அடங்கிவிடக் கூடியதா இருக்கிறது. భూమి మీద ఉన్న సముద్ర జలమంతయు ఆయన గుప్పిళ్లలో ఉన్నది. And all the saints of God are in his hand, Bible says. வேதம் சொல்லுகிறது அவருடைய பரிசுத்தவான்கள் எல்லாரும் அவருடைய கரத்தில் இருக்கிறார்கள். వాక్యం చెప్పుచున్నది ఆయన పరిశుద్ధులు ఆయన చేతిలో ఉన్నారు. In his hand is so big. Hallelujah! அவருடைய கரம் அவ்வளவு பெரியதா இருக்கிறது. ஹalleluya! కరములు అంత గొప్పవిగా ఉన్నవి. హల్లెలూయా! That great God is for us. அந்த பெரிய தேவன் நமக்காகவே இருக்கிறார். అంత గొప్ప దేవుడు మన నిమిత్తమై ఉన్నాడు. If God is for us, who can be against us? தேவன் நம்முடைய பட்சத்தில் இருந்தால் நமக்கு விரோதமாய் இருப்பவன் யார்? యెహోవా మన పక్షముగా ఉండగా మన విరోధి ఎవడు? This great God is for you. இந்த பெரிய தேவன் உங்களுக்காக உங்களுடைய பட்சத்தில் இருக்கிறார். ఇంత గొప్ప దేవుడు మీ పక్షమున ఉన్నాడు. And he is able to set you free. அவர் உங்களை விடுவிக்க கூடிய வல்லமை உள்ளவராய் இருக்கிறார். ఆయన మిమ్మల్ని విడుదల చేయ శక్తివంతుడు. Doesn't matter what thing that troubling your heart tonight. இந்த இரவிலே உங்களுடைய இருதயத்தை கலக்கிக் கொண்டிருக்கிற காரியம் எதுவாயிருந்தாலும் பரவாயில்லை. ఈ రాత్రి కాలమందు మీ హృదయమును కలవరపరచు కార్యం ఏదైనప్పటికీ, And the Bible says the heaven declares his glory. வானங்கள் அவருடைய மகிமையை வெளிப்படுத்துகிறது என்று வேதம் சொல்லுகிறது. వాక్యం చెప్పుచున్నది ఆకాశములో ఆయన మహిమను ప్రచురించుచున్నవి. In chapter 19 of Psalm, சங்கீதம் 19ஆம் சங்கீதம் 19వ కీర్తన. the heavens declare the glory of the Lord and the firmament showed his handiwork. வானங்கள் தேவனுடைய மகிமையை வெளிப்படுத்துகிறது, ஆகாய விரிவு அவருடைய கரங்களின் கிரியை அறிவிக்கிறது. ఆకాశములు దేవుని మహిమను వివరించుచున్నవి, అంతరిక్షము ఆయన చేతిని పనిని ప్రచురపరచుచున్నది. And the scientist took a this satellite picture of the universe. It's our mind cannot comprehend the vastness of the universe. இந்த அந்த சராசரத்தினுடைய சமீபத்திய செயற்கைக்கோள் படத்தை விஞ்ஞானிகள் எடுத்திருக்கிறார்கள். அந்த அந்த சராசரம் எவ்வளவு பறந்து விரிந்து காணப்படுகிறது என்று பார்க்கும்போது அது நம்முடைய புத்திக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு விஷயமாகவே இருக்கிறது. శాస్త్రజ్ఞులు సమీప కాలములో అత్యధికమైన శక్తివంతమైనటువంటి ఉపగ్రహముల మూలముగా ఈ విశ్వాంతరాలను ఫోటో తీసినప్పుడు ఈ విశ్వాంతరాలం ఎంతగా వ్యాపించి ఉన్నది అన్నట్లయితే దానిని గ్రహించిన నిమిత్తమై మనకు జ్ఞానం సరిపోదు. Recently I saw a video clip and I saw our galaxy, the Milky Way, how vast it is, how far the stars are, how big the stars are. I don't think a human mind can comprehend.
சமீபத்திலே ஒரு வீடியோ கிளிப் வெளியிட்டார்கள். அதிலே நாம் இருக்கிறதான இந்த பால்வெளி மண்டலத்தை பார்க்கும்போது அதிலே இருக்கிற நட்சத்திரங்கள் எவ்வளவு பெரியவைகளா இருக்கிறது என்பதை பார்க்கும்போது, அதில் இருக்கிற நட்சத்திரங்கள் எவ்வளவு தூரத்தில் இருக்கிறது என்று பார்க்கும்போது நம்முடைய மனதின் கற்பனையை எந்த அளவுக்கு இழுத்து விரித்து பார்த்தாலும் அது நம்முடைய கற்பனைக்குள் அடங்காததாகவே இருக்கிறது. సమీప కాలంలో ఒక వీడియో క్లిప్పింగ్ ను చూచినప్పుడు మనం నివసించుచున్నటువంటి ఈ పాలపుంత మండలమును మనం చూచినప్పుడు ఈ పాలపుంతలో ఉన్న నక్షత్రములు ఎంత పెద్దవిగాను ఎంత దూరముగా ఒకటొకటి దూరముగా ఉన్నవని చూచినప్పుడు వాటిని గ్రహించు నిమిత్తమై మన జ్ఞానము సరిపోదు. They showed that some of the stars are millions a time greater than the sun, millions of time greater than the earth. நாம் இருக்கிறதான இந்த பூமி என்கிற இந்த கோளை பார்க்கிலும் நம்முடைய பூமிக்கு இருக்கிறதான அந்த சூரியனை பார்க்கிலும் லட்சம் மடங்கு பெரியதான நட்சத்திரங்கள் இந்த பால்வெளி மண்டலத்திலேயே இருக்கிறது என்பதை அவர்கள் கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள். இதே పాలపుంతలో అనేక నక్షత్రములు సూర్యుని కంటేను మనం నివసించే భూమి కంటేను ఎన్నో లక్షల రెట్లు అధికమైన గొప్పవిగాను పెద్దవిగాను ఉన్నవని వారు కనుగొని ఉన్నారు. One of the greatest star they found is the biggest star of our galaxy. It is to reach there from the earth is take a 30 millions of light years. நம்முடைய பால்வெளி மண்டலத்திலே இருக்கிறதான மிகப்பெரிய நட்சத்திரத்தை அவர்கள் கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள். பூமியிலிருந்து அந்த நட்சத்திரத்தை போய் சென்றடைய வேண்டுமானால் 300 லட்சம் ஒளி ஆண்டுகள் தேவைப்படும் என்று அவர்கள் கணித்திருக்கிறார்கள். పాలపుంతలో ఉన్న ఒక నక్షత్రమును ఒక భూమి నుండి మనం చేరుకోవాలని ఉన్నట్లయితే వారు గణించినటువంటి ఒక కార్యము 300 లక్షల సూర్యకాంతి సంవత్సరముల దూరములో ఉన్నది అని గ్రహించి ఉన్నారు. My understanding is light travels in a second of time 186,000 miles. என்னுடைய அறிவு சரியா இருக்கும் என்றால் ஒரு வினாடியிலே 186,000 மைல் வெளிச்சமானது பயணம் செய்யக்கூடியதா இருக்கிறது. ఒక క్షణములో వెలుగనున్నది 186,000 మైళ్ళ దూరమును ప్రయాణం చేయనని చెప్పబడినది. So the light travel like that 30 millions of years, then only it will reach there. அந்த வெளிச்சமானது இந்த அளவு வேகத்தில் 300 லட்சம் ஒளி ஆண்டுகள் பயணம் செய்தால்தான் அந்த దూరத்தில் இருக்கிற నక్షత్రத்தை పోయి நாம் అடைய முடியுமா? ఆ యొక్క కాంతి ఎంత వేగంగా ప్రయాణం చేయనగా 300 లక్షల సూర్యకాంతి సంవత్సరముల వేగంతో ప్రయాణం చేసినప్పుడు మాత్రమే ఆ గ్రహాన్ని మనం చేరుకోగలము. Our universe is so vast, so great. நாம் இருக்கிறதான இந்த அண்ட சராசரமானது மிகவும் பெரியதாக மிகவும் பரந்து விரிந்து காணப்படுகிற ஒன்றாய் இருக்கிறது. మనము నివసించుచున్నటువంటి ఈ విశ్వాంతరాలమన్నది మిక్కిలి గొప్పదిగాను అత్యంత విశాలముగాను కనబడుచున్నది. As I was watching, I was so amazed that I did not see God, but I was so amazed who created all the things, how he created it. He created by his word. நான் இதையெல்லாம் பார்த்து கொண்டிருந்த போது நான் தேவனை பார்க்கவில்லை, ஆனால் நான் வியந்து போய் ஆச்சரியமா யோசித்துக் கொண்டேன். இதையெல்லாம் எப்படி அவர் உண்டாக்கி இருப்பார்? இதையெல்லாம் உண்டாக்கினவர் அவருடைய வார்த்தையினாலே அதை உண்டாக்கினார். ఇవన్నీ నేను చూస్తున్నప్పుడు అక్కడ నేను దేవుని చూడలేదు, కానీ నేను ఆలోచించిన కార్యము నన్ను విభ్రాంతిపరిచిన కార్యం ఏమిటి అనట్లేక వీటన్నిటిని కలిగించినది ఎవరు? ఆయన తన నోటి మాట మూలముగానే వీటిని కలిగించి ఉన్నాడు. That creator came down to this earth to save me. I cannot understand his greatness. அந்த சிருஷ்டி கர்த்தர் என்னை ரட்சிக்கும்படியாக இந்த பூமிக்கு வந்தார். அவருடைய அந்த பெரிய மகத்துவத்தை என்னால் புரிந்து கொள்ளவே முடியவில்லை. అటువంటి ఒక గొప్ప సృష్టికర్త నన్ను రక్షించు నిమిత్తమై ఈ భూమి దిగి వచ్చి ఉన్నాడే, ఆయన మహత్యమును నేను గ్రహించలేకున్నాను. His love towards me is unsearchable. அவர் என் பேரில் வைத்திருக்கிறதான அந்த அன்பு அது ஆராய்ந்து முடியாத அன்பா இருக்கிறது. ఆయన నా మీద చూపిన ఆ యొక్క ప్రేమ శోధింప శక్యము కానిది. That great God became a man and he was in the womb of Mary for 9 months and he humbled himself so much. I cannot understand his greatness. அந்த பெரிய தேவன் ஒரு மனிதனாக மாறி மரியாளுடைய வயிற்றிலே 9 மாதங்கள் இருந்தார். அவருடைய அந்த பெரிய மகத்துவத்தை அவர் தன்னை தாழ்த்தின அந்த விதத்தை என்னால் புரிந்து கொள்ளவே முடியவில்லை. అటువంటి ఒక గొప్ప దేవుడు మరియ గర్భములో 9 నెలలు తన్ను తాను తగ్గించుకొని ఉన్నాడే, ఆయన యొక్క ప్రేమను ఆయన తగ్గింపును గ్రహించలేను. Who am I that he would hang on the tree
For my sin's sake. என்னுடைய பாவங்களின் நிமித்தம் அவர் அந்த கொலை மரத்தில் தொங்குவதற்கு நான் யார்? ఆ యొక్క గొప్ప దేవుడు నా పాపముల నిమిత్తమై ఆ శాపమైన మ్రాను మీద వేలాడుటకు నేను ఎవడను? In Ephesians chapter 2 verse 4 and 5, it's because of his great love he came down to save us. எபேசியர் 2ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் 5ஆம் வசனங்களை நாம் வாசிக்கும் போது அவர் நம்மேல் வைத்ததான அந்த மிக பெரிய அன்பின் நிமித்தமாகத்தான் நம்மை ரட்சிக்கும்படியாக அவர் இறங்கி வந்தார் என்று நாம் பார்க்கிறோம். ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయం 4-5 వాక్యమును చూచినప్పుడు ఆయన తన యొక్క మహా ప్రేమను బట్టి మనల్ని రక్షించు నిమిత్తమై ఆయన దిగి వచ్చి ఉన్నాడని చూస్తున్నాం. And Hebrews chapter 2 verse 3 we read, the salvation that he has given you is so great salvation. எபிரேயர் 2ஆம் அதிகாரத்தின் 3ஆம் வசனத்தில் நாம் வாசிக்கும் போது கர்த்தர் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறதான அந்த ரட்சிப்பு அது இவ்வளவு பெரிய ரட்சிப்பு என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ఎబ్రీయులు 2వ అధ్యాయం 3వ వాక్యములో దేవుడు మనకు చూపిన ఆ యొక్క రక్షణ గొప్ప రక్షణగా చెప్పబడినది. The angels could not enjoy that. தூதர்களால் அந்த ரட்சிப்பை அனுபவிக்க முடியவில்லை. దూతలు ఆ రక్షణ అనుభవించలేకుండిరి. When they committed sin, he cast them out forever. தூதர்கள் பாவம் செய்த போது அவர்களை சதா காலங்களுக்குமாக அவர் தள்ளிவிட்டார். దూతలు పాపం చేసినప్పుడు ఎన్నటెంటికి వారిని త్రోసివేసియుండెను. Neither the Old Testament saints could enjoy in a full measure. பழைய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவான்களாலும் கூட இந்த ரட்சிப்பை முழுமையான விதத்தில் அனுபவிக்க முடியவில்லை. పాత నిబంధన కాల పరిశుద్ధులను ఈ ప్రేమను పూర్తిగా అనుభవించలేకపోయిరి. This great God became man for us. இந்த பெரிய தேவன் நம் நிமித்தம் மனிதனாக மாறினார். ఈ గొప్ప దేవుడు మన నిమిత్తమై మనుషునిగా మారి ఉన్నాడు. I had a privilege to grow up in this church. இந்த சபையிலே வளர்க்கப்படும்படியான ஸ்லாக்கியம் எனக்கு கிடைத்தது. ఈ సంఘములో ఎదుగు నిమిత్తమైన ఒక ధన్యతను నేను పొంది ఉన్నాను. I think age of 10 or 11 I received the Holy Spirit. 10 அல்லது 11 வயது நிரம்பியவனாய் நான் இருந்தபோது நான் பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொண்டேன். ఆ యొక్క 12వ ఏట నేను పరిశుద్ధాత్మిక అభిషేకమును పొంది ఉన్నాను. I loved the church, I loved God in a certain way. நான் ஒரு விதத்தில் சபையை நேசித்தேன், கர்த்தரையும் நேசித்தேன். నేను సంఘమును దేవుని ప్రేమించి ఉంటిని. At the age of 15 or 16 I took a water baptism. 15 அல்லது 16 வயது இருக்கும்போது நான் தண்ணீர் ஞானஸ்நானம் எடுத்துக்கொண்டேன். ఆ యొక్క 15 లేక 16వ ఏట నేను నీటి బాప్తిసమును పొంది ఉన్నాను. I had a salvation, yes. எனக்கு ஒரு ரட்சிப்பின் அனுபவம் இருந்தது, அது உண்மைதான். నాకు ఒక రక్షణ అనుభవం ఉండేను, నిజమే. And all my life I was a church goer. என்னுடைய வாழ்நாள் எல்லாம் நான் சபைக்கு போகிறவனாய் தான் இருந்தேன். ఆ యొక్క జీవిత కాలమంతయు నేను సంఘానికి వెలుచుండే వాడిగా ఉంటిని. So finally the Lord took me to New York. I was in New York. கடைசியாக கர்த்தர் என்னை நியூயார்க் பட்டணத்துக்கு கொண்டு போனார். நான் அங்கே காணப்பட்டேன். చివరిగానే దేవుడు నన్ను న్యూయార్క్ తీసుకొని వెళ్ళినాడు. నేను అక్కడ ఉంటిని. And there God allowed many trials to come against my life. அங்கே நான் இருக்கும்போது என்னுடைய ஜீவியத்துக்கு விரோதமாய் பல சோதனைகளும் பரீட்சைகளும் எதிர்கொண்டு வரும்படியாக கர்த்தர் அனுமதித்தார். ఆ యొక్క స్థలములో ఉన్నప్పుడు నా జీవితంలో అనేకమైన శోధనలు పరీక్షలు కలుగు నిమిత్తమై అనుమతించినాడు. In other sight I was in great success, but within me I knew I was very sad and I was a sad man always. மற்றவர்களுடைய பார்வையிலே என்னுடைய வாழ்க்கை மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றி வாழ்க்கையாக காணப்பட்ட போதிலும் எனக்குள்ளே ஒரு உள்ளான துக்கம் காணப்பட்டது. நான் எப்பொழுதும் துக்கம் நிறைந்த ஒரு மனிதனாகவே வாழ்ந்து வந்தேன். ఇతరుల దృష్టిలో చూచినప్పుడు నేను ఒక సఫలీకృతమైన మనిషినిగా ఉంటిని, కానీ నా యొక్క అంతరంగములో ఎప్పుడు ఒక దుఃఖముతో నిండి ఉండెను. నేను ఒక దుఃఖకరమైన వ్యక్తిగానే కనబడుచుంటిని. Then I realized many people there outwardly happy, they are not happy at all. அப்பொழுது நான் விளங்கிக் கொண்ட ஒரு காரியம் என்னவென்றால், இந்த உலகத்தில் வசிக்கிற பெரும்பான்மையானவர்கள் வெளிப்படையாக சந்தோஷமா இருக்கிறது போல தோற்றமளிக்கிறார்கள், ஆனால் உண்மையில் அவர்கள் சந்தோஷமாக இல்லை. అప్పుడు నేను గ్రహించిన ఒక కార్యము, ఈ లోకములో అత్యధిక శాతమైన జనులు వారు బాహ్యముగా సంతోషముగా కనబడుచున్న వారుగా ఉన్నప్పటికీ వారు ఆ విధముగా లేరని గ్రహించుతుని. That need was in my life. The problem I had, I began to seek the Lord with all my heart. எனக்கு இருந்த பிரச்சனை நிமித்தம், எனக்கு இருந்த தேவையின் நிமித்தம் என்னுடைய முழு இருதயத்தோடும் நான் தேவனை தேட ஆரம்பித்தேன். నాకు ఉన్న శోధనల నిమిత్తమై, సమస్యల నిమిత్తమై నా పూర్ణ హృదయముతో దేవుని వెదుకుటకు ప్రారంభించి ఉన్నాను. I began to find pleasure in God and pleasure in our meetings. நான் தேவனிலும் நம்முடைய கூட்டங்களிலும் இன்பத்தை கண்டடைய ஆரம்பித்தேன். దేవునిలోను ఈ యొక్క సంఘములోని కూటములలోను నేను ఆ యొక్క సంతోషమును వెతుకుటకు ప్రారంభించి ఉన్నాను. And as I was seeking the Lord was filling my heart with His love. நான் கர்த்தரை தேடிக்கொண்டே இருந்தபோது கர்த்தர் தொடர்ந்து தம்முடைய அன்பினால் என்னுடைய உள்ளத்தை நிரப்பிக் கொண்டிருந்தார். నేను దేవుని వెతుకుచూ ఉండగా దేవుడు కొనసాగించి తన ప్రేమ చేత నా యొక్క హృదయమును దేవుడు నింపుచూ వచ్చి ఉండెను. And as every Saturday night tardy meeting I would be in tears.
ஒவ்வொரு சனிக்கிழமை இரவு காத்திருப்பு கூட்டத்தின் போதும் நான் அழுது கொண்டே இருப்பது என்னுடைய வழக்கமாயிருந்தது. ప్రతి శనివారం సాయంకాలం కనిపెట్టుకుంటే సమయంలో నేను ఏడ్చుచూ ఉండటయే నా యొక్క దినచర్య ఉండేను. One Saturday night something happened to me. ஒரு சனிக்கிழமை இரவு ஏதோ ஒன்று என்னுடைய வாழ்க்கையில் நடந்தது. ఒక శనివారం రాత్రి ఏదో ఒకటి నా జీవితంలో సంభవించినది. As we were praying in the spirit, I saw a vision. நாங்கள் ஆவிக்குள்ளாகி ஜெபித்துக் கொண்டிருந்த போது நான் ஒரு தரிசனத்தை பார்த்தேன். ఆత్మవశముగా మార్చబడి ప్రార్థించుచున్నప్పుడు ఒక దర్శనమును చూచి ఉన్నాను. I saw Jesus was hanging on the cross. இயேசு சிலுவையில் தொங்கிக் கொண்டிருந்த அந்த காட்சியை நான் பார்த்தேன். యేసు సిలువలో వేలాడుచుండుటను చూచి ఉన్నాను. I loved Jesus. I was so upset who crucified Jesus. I was so upset with the people, those who crucified him. நான் இயேசுவை மிகவும் நேசிக்கிறவனாய் இருந்தேன். இயேசுவை இப்படி சிலுவையில் அறைந்திருக்கிறார்களே என்று இயேசுவை சிலுவையில் அறைந்தவர்களை குறித்து நான் மிகவும் துக்கப்பட்டேன். నేను దేవుని యేసును అధికముగా ప్రేమించిన వాడిగా ఉంటుని ఆయన కలువారి శిలువలో వేలాడుచుండటం చూచి ఈ విధముగా ఆయనకు శ్రమలకు కారణమైన వారు ఎవరు అని నేను తలంచి వారి విషయమై అత్యధికముగా దుఃఖపడిన వాడినిగా ఉంటుని. And I slowly went there to fight with the people. I just want to know what made you to crucify Jesus. இயேசுவை சிலுவையில் அறைந்தவர்களிடத்தில் நான் சண்டை போடும்படியாக பக்கத்திலே போனேன். ஏன் என்னுடைய இயேசுவை நீங்கள் சிலுவையில் அறைந்தீர்கள் என்று நான் அவர்களை பார்த்து கேட்க விரும்பினேன். యేసును సిలువ వేసిన వారితో నేను జగడబాటు నిమిత్తమై అక్కడ సమీపమునకు వెళ్ళి ఉన్నాను. ఏమి చేసి ఉన్నాడని ఆయన సిలువ వేయించున్నారని ఆయన అడగడానికి వెళ్ళి ఉన్నాను. When the Holy Spirit showed to you the crucifixion of Christ, it will really touch you. So really painful to see it. பரிசுத்த ஆவியானவர் இயேசு சிலுவையில் அறையப்படுகிற அந்த காட்சியை நமக்கு தரிசனமாய் காண்பிக்கும் போது அதை பார்ப்பது நமக்கு மிகுந்த வேதனை அளிக்கக்கூடிய ஒன்றாகவே இருக்கும். పరిశుద్ధాత్ముడు యేసుక్రీస్తు కలువారి శిలువలో కొట్టబడి యొక్క దృశ్యమును మనకు చూపినట్లయితే ఆ యొక్క దర్శనము చూచుట మనకు మిక్కిలి వేదన భరితముగా ఉండును. And it was so sad to see the way Jesus was hanging and he was going through a cruel mocking, cruel suffering, and he was suffering so much. இயேசு தொங்கிக் கொண்டிருந்ததான அந்த காட்சியை பார்க்கும்போது அவர் கொடூரமாக பரிகசிக்கப்பட்டு நிந்திக்கப்பட்டு அடிக்கப்பட்டு அவர் பாடுபடுகிறதை பார்க்கும்போது மிகவும் வேதனையாயிருந்தது. యేసు శిలువలో వేలాడుచున్నటువంటి ఆ యొక్క దృశ్యమును చూచినప్పుడు ఆయన క్రూరముగా కొట్టబడుట అవమానపరచబడుట ఆ యొక్క దృశ్యమును నేను చూచి ఉన్నాను. When I reached there, I saw some people were standing around, but I saw a man standing right in front of the cross. He was holding a hammer in his hand. நான் அந்த சிலுவைக்கு பக்கத்திலே போன போது அங்கும் இங்குமாக சிலர் நின்று கொண்டிருந்தார்கள். ஆனால் அந்த சிலுவைக்கு நேர் எதிரே தன்னுடைய கையில் சுத்தியல் பிடித்திருந்ததான ஒரு மனுஷன் நின்று கொண்டிருந்ததை நான் பார்த்தேன். నేను ఆ యొక్క దృశ్యముకు సమీపముగా వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ కొంతమంది కనబడి ఉన్నారు. కానీ ఆ యొక్క సిలువకు సమీపములో ఆయనకు ఎదురుగా సుత్తెను పట్టుకుని ఒక వ్యక్తిని చూచి ఉన్నాను. I knew this was the man crucified Jesus. இந்த மனிதன் தான் இயேசுவை சிலுவையில் அறைந்தவன் என்று நான் உணர்ந்து கொண்டேன். ఈ వ్యక్తి యేసును సిలువ వేసి ఉన్నాడని నేను గుర్తెరిగి ఉన్నాను. I want to fight with him. I want to know why you crucified. What made you to do this? எனக்கு அவனிடத்தில் சண்டை போட வேண்டும் போல் இருந்தது. ஏன் நீ இப்படி செய்தாய்? நீ இப்படி செய்வதற்கு அவர் என்ன செய்தார் என்று நான் கேட்க வேண்டும் என்று நான் விரும்பினேன். ఆ వ్యక్తి ఎదుకు వెళ్ళి నేను జగడమాడు నిమిత్తమై సమీపముగా వెళ్ళి ఉన్నాను. ఆయన ఏం చేసి ఉన్నాడని ఈ విధముగా ఆయనకు చేసి ఉన్నామని అడుగు నిమిత్తమై వెళ్ళి ఉన్నాను. My understanding is that Jesus was a willing offering. என்னுடைய புரிந்து கொள்ளுதல் என்னவா இருந்தது என்று சொன்னால் இயேசு மனப்பூர்வமாய் தன்னை ஒப்புக் கொடுத்தார். నా యొక్క గ్రహింపు ఏమిటి అన్నట్లయితే యేసుక్రీస్తు మనపూర్వకముగా తను తాను అప్పగించుకున్నాడని ఎరిగి ఉన్నాను. He did not refuse when they slapped his face and he saw the other cheek. அவருடைய கன்னத்தில் அவர்கள் அறைந்த போது அவர் அதற்கு மறுப்பு தெரிவிக்கவில்லை, மறு கன்னத்தை காண்பித்தார். ఆయన చెంప మీద కొట్టినప్పుడు ఆయన దానికి ఎదిరింపు తెలియచేయలేదు, ఇంకొక చెంపను చూపి ఉన్నాడు. Imagine a man is not even resisting. How in the world that you will hurt him so much? ஒரு மனிதன் தன்னை தாக்குகிறவர்களை எதிர்க்க கூட திராணி இல்லாத நிலையில், எதிர்க்க விரும்பாத நிலையில் இருக்கும்போது இந்த உலகம் அவனை எவ்வளவாய் காயப்படுத்தும் என்று நீங்கள் கற்பனை செய்து பாருங்கள். ఈ లోకములో ఒక వ్యక్తి తన్ను తాను ఎదిరించుకునే స్థితిలో లేని ఒక పరిస్థితిలో ఉన్నట్లయితే లోకం అతను ఎంతగా గాయపరచును వేదనపరచునో మీరు గ్రహించుడి. Then I realized this man have no conscience. இந்த மனிதனுக்கு சுய நினைவு இல்லை என்று நான் விளங்கிக் கொண்டேன். ఈ యొక్క వ్యక్తికి ఎటువంటి స్పృహ లేదు అని నేను అనుకొని ఉన్నాను. He is like a beast. அவர் ஒரு மிருகத்தை போல் இருக்கிறார் என்று நான் நினைத்தேன். ఈ యొక్క వ్యక్తి ఒక మృగము వలె ఉన్నాడని అనుకొని ఉన్నాను. And I went to him to fight with him. இந்த மனிதனிடத்தில் நான் போய் அவனிடத்தில் சண்டை போடும்படியாக போனேன். ఆ వ్యక్తి ఎదుకు వెళ్ళి అతనితో కొట్లాడాలని వెళ్ళి ఉన్నాను. When I came near to him, I was so surprised. நான் அந்த மனிதனுக்கு பக்கத்தில் போன போது நான் மிகவும் ஆச்சரியப்பட்டேன். ఆ వ్యక్తి యొక్క పక్కకు వెళ్ళినప్పుడు నేను చాలా ఆశ్చర్యపడి ఉన్నాను. Guess whom I saw?
நான் யாரை பார்த்திருப்பேன் என்று நீங்கள் கற்பனை செய்து பாருங்கள். నేను ఎవరిని చూచి ఉన్నానో మీరు ఊహించుడి. I saw that was myself, that was me. அது நான் தான், வேறு யாரும் அல்ல என்று நான் பார்த்தேன். ఆ వ్యక్తిని దగ్గరికి వెళ్ళి చూచినప్పుడు అది ఎవరో కాదు, నేనే. Then in my vision, I was holding the hammer in my hand. I nailed him, I hurt him, I did all I could. நான் பார்த்த அந்த தரிசனத்தில் அந்த கையில் சுத்தியில் பிடித்திருந்ததான மனிதன் நானாய் தான் இருந்தேன். நான் அவரை காயப்படுத்திக் கொண்டிருந்தேன், அவரை ஆணிகளால் அடித்துக் கொண்டிருந்தேன், அவரை எப்படியெல்லாம் துன்புறுத்த முடியுமோ அப்படியெல்லாம் செய்து கொண்டிருந்தேன். చేతిలో సుత్తి పట్టుకొని నిలబడిన ఒక వ్యక్తి ఎవరు అని చూడగా నేనే ఆ నాయక సుత్తి మూలముగా నేను ఆయన గాయపరిచి ఉన్నాను, మేకులతో ఆయనను కొట్టి ఉన్నాను. I mocked him, I hurt him, but I was not satisfied. I cannot do anything more because I fixed him on the cross. நான் அவரை காயப்படுத்தினேன், நான் அவரை பரிகாசம் பண்ணினேன், ஆனால் எனக்கு அதில் திருப்தி இல்லை. நான் இன்னும் ஏதாவது அவருக்கு செய்ய வேண்டும் என்று நினைத்தேன், ஆனால் என்னால் முடியவில்லை. ஏனென்றால் அவரை நான் ஏற்கனவே சிலுவையில் அறைந்து விட்டேன். నేను ఆయనను గాయపరిచి ఉన్నాను, ఆయన అవమానపరిచి ఉన్నాను, నేను ఇంకను ఏదైనా చెయ్యాలి అని నేను చూస్తూ ఉంటేని కానీ ఏమీ చేయలేకపోయినాను. ఎందుకంటే ఆయన నేను సిలువ వేసి ఉన్నాను. As I was standing before the cross, the Lord was just looking at me. நான் சிலுவைக்கு முன்பாக நின்று கொண்டிருந்த போது கர்த்தர் என்னை அப்படியே பார்த்து கொண்டிருந்தார். నేను ఆయన సిలువ వేచి ఉండగా ప్రభువు నన్ను మాత్రమే చూస్తూ ఉండెను. He looked at me with a great compassion. மிகுந்த மனதுருக்கத்தோடு அவர் என்னை பார்த்தார். మిక్కిలి కరుణతో ఆయన నన్ను చూస్తూ ఉండెను. Then I said myself, I should show compassion to him. அப்பொழுது நான் என்னை பார்த்து சொல்லிக் கொண்டேன், நான் தான் அவருக்கு மனதிறங்க வேண்டும். నేను అప్పుడు నేను నాలో నేను అనుకున్నాను, నేనే ఆయనకు జాలి చూపాలి. Because he is the one suffering, not I am not suffering. ஏனென்றால் பாடுபட்டு கொண்டிருப்பது அவர்தான், நான் ஒன்றும் பாடுபடவில்லையே. ఎందుకనగా శ్రమ పడుచున్నది ఆయనే, నేనేమి శ్రమ పడలేదు కదా. There are times I was ashamed to look at him because his eyes was fixed upon me. அவருடைய கண்கள் என் மேலேயே பதிந்திருக்கிறபடினால் நான் அவரை ஏறெடுத்து பார்ப்பது எனக்கு மிகவும் வெட்கமா இருந்தது. ఆయన చూచు నిమిత్తమై నేను చాలా సిగ్గుపడుతుని, ఎందుకనగా ఆయన జాలిగల కన్నులు నా మీదనే కేంద్రీకరించబడి ఉండెను. As he looked at me so long, then he lifted up his head to heaven and I heard he was praying for me. அவர் நீண்ட நேரம் தன்னுடைய கண்களை என் மேல் பதித்து கண்களை விலக்காமல் என்னையே பார்த்து கொண்டிருந்தார். பிற்பாடு நான் பார்க்கும் போது அவர் தன்னுடைய கண்களை பரத்துக்கு நேராக ஏறெடுத்து அவர் எனக்காக ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிறதை நான் உணர்ந்தேன். ఆయన అంతవరకు నన్ను మాత్రమే చూస్తుండెను. అటు తరువాత నేను చూడగా ఆయన తల పైకెత్తి ఉండెను. ఏమి చేయుచున్నాను గ్రహించుచుండగా ఆయన నా నిమిత్తమై ప్రార్థించుచుండెను. He said, Father, forgive him, for he doesn't know what he's doing. அவர் என்ன சொன்னார் தெரியுமா? பிதாவே, இவனுக்கு மன்னியும், இவன் செய்கிறது இன்னதென்று இவனுக்கு தெரியவில்லை. ఆయన ఏమి ప్రార్థించినాడో తెలుసునా? తండ్రి, ఇతను క్షమించుము, ఏమి చేయుచున్నాడో ఎరుగక చేయుచున్నాడు. I was not sleeping. We all were praying in the spirits. நான் அப்பொழுது தூங்கிக் கொண்டிருக்கவில்லை, நாங்கள் ஆவியிலே நிரம்பிக் கொண்டிருக்கும் போது இந்த தரிசனத்தை பார்த்தேன். ఆ సమయంలో నేనేమి నిద్రపోయి ఉండలేదు, ఆత్మలో నింపబడి ప్రార్థించుచున్నప్పుడు ఇది జరిగినది. That prayer hit my heart, broke my heart into pieces. அந்த ஜெபமானது என்னுடைய இருதயத்தை நேரடியாக வந்து தாக்கினது, என்னுடைய இருதயத்தை சுக்குநூறாக உடைத்து விட்டது. ఆ ప్రార్థన నా హృదయమును నేరుగా మోదియున్నది, నా హృదయమును అది చిన్నాభిన్నం చేసి ఉన్నది. The hammer fell by my heart and I knelt at the cross of Jesus. என்னுடைய கரத்தில் இருந்ததான அந்த சுத்தியல் கீழே விழுந்தது. நான் இயேசுவின் சிலுவைக்கு முன்பாக முழங்கால் படியிட்டேன். నా చేతిలో ఉన్న సుత్తే కింద పడినది. ఆ సిలువ ఎదుట నేను మోకరించి ఉన్నాను. That day I knew that I was the chiefest of all sinners ever born on the face of the earth. இந்த உலகத்தில் பிறந்த எல்லா மனிதர்களிலும் பாவிகளில் மிகப்பெரிய பாவி நான் தான் என்று நான் உணர்ந்து கொண்ட நாள் அதுதான். ఆ దినమందు నేను గ్రహించిన కార్యం ఏమిటి అనగా, ఈ భూ ఉపరితలం మీద జన్మించిన పాపులందరికంటే ప్రధాన పాపి నేనే అని గ్రహించి ఉన్నాను. I felt that I am a so wicked man. நான் மிகவும் ஒரு துன்மார்க்கமான மனுஷன் என்று நான் உணர்ந்தேன். నేను మిక్కిలి దుర్మార్గుడను అని గ్రహించి ఉన్నాను. I wept at the feet of Jesus so long. நான் நீண்ட நேரமாக இயேசுவின் பாதத்தருகே அழுது கொண்டே இருந்தேன். అధికమైన సమయము యేసు పాదముల యొద్ద కూర్చొని ఏడ్చుచూ ఉంటిని. Then I lifted up my head and told the Lord, if my sins crucified you, I will never sin again. நான் என்னுடைய தலையை ஏறெடுத்து ஆண்டவரை பார்த்து இப்படி சொன்னேன், ஆண்டவரே, என்னுடைய பாவங்கள் தான் உம்மை சிலுவையில் அறைந்தது என்பது உண்மையானால் நான் இனி பாவம் செய்யவே மாட்டேன். అప్పుడు నేను తల ఎత్తి ప్రభుతో చెప్పినాను, ప్రభువా, నా పాపములే మిమ్మల్ని సిలువ వేసినట్లయితే ఇక మీదట నేను పాపము చేయనని చెప్పినాను. That day I received a great salvation.
அந்த நாளில் தானே நான் மிகப்பெரிய ரட்சிப்பை பெற்றுக்கொண்டேன். ఆ దినమందే నేను మిక్కిలి గొప్ప రక్షణ పొందుకొని ఉన్నాను. In Psalm 66 verse 3 we read. 66ஆம் சங்கீதம் 3ஆம் வசனத்தில் நாம் வாசிக்கும் போது 66వ కీర్తన 3వ వాక్యమునందు Say unto God, how terrible art thou in thy works. கர்த்தரை நோக்கி, ஆண்டவரே நீர் உம்முடைய கிரியைகளில் எவ்வளவு பயங்கரமா இருக்கிறீர். ఈలాగు దేవునికి స్తోత్రము చెల్లించుడి, నీ కార్యములు ఎంతో భీకరమైనవి. Through the greatness of thy power shall thine enemies submit themselves unto thee. உமது மகத்துவமான வல்லமையின் நிமித்தம் உம்முடைய சத்துருக்கள் உமக்கு இச்சகம் பேசி அடங்குவார்கள். నీ బలాతిశయమును బట్టి నీ శత్రువులు లొంగి నీ యొద్దకు వచ్చెదరు. Our God's love is unsearchable. நம்முடைய தேவனுடைய அன்பு அது ஆராய்ந்து முடியாததா இருக்கிறது. మన దేవుని ప్రేమ శోధింప సఖ్యము కానిది. Calvary's love is the greatness of his power. கல்வாரி அன்புதான் அவருடைய வல்லமையின் மகத்துவமாயிருக்கிறது. కల్వారి ప్రేమయే ఆయనకి శక్తి యొక్క మహత్యమైనది. And through that power I was his enemy. I was submit myself to God. அந்த வல்லமையின் நிமித்தமாக அவருக்கு சத்துருவாய் இருந்ததான நான் அவருக்கு அடங்கினேன், அவருக்கு என்னை ஒப்புக் கொடுத்தேன். ఆ యొక్క బలమును బట్టియే ఆయనకు శత్రువుగా ఉండిన నేను ఆయనకు లొంగి ఉంటిని. He conquers sinner's life without violating the willpower. ஒரு பாவியினுடைய சுயாதீன சித்தத்தை மீறாமல் அவர் அந்த பாவியினுடைய ஜீவியத்தை தன்வசமாக்குகிற தேவனாய் இருக்கிறார். ఒక పాపి యొక్క స్వయ చిత్తమును అతిక్రమించకుండా ఆ యొక్క పాపిని తన వైపుగా వశపర్చుకునే ఒక దేవుడై ఉన్నాడు. Tonight you must believe that Jesus Christ died on the cross for you. இன்றைக்கு இரவு ஆண்டவராகிய இயேசு உங்களுக்காகத்தான் சிலுவையில் மரித்தார் என்பதை நீங்கள் விசுவாசிக்க வேண்டும். ఈ రాత్రి కాలమందు ప్రభువైన యేసు మీ నిమిత్తమే సిలువలో వేలాడబడి ఉన్నాడని మీరు విశ్వసించవలెను. You may be a church goer. You may have many good things. Perhaps you may be one person who hurting Jesus. நீங்கள் ஒருவேளை தொடர்ந்து சபைக்கு செல்லுகிற நபராக இருக்கலாம். உங்களுடைய வாழ்க்கையில் மெச்சிக்கொள்ளக்கூடிய நல்ல விஷயங்கள் பல இருக்கலாம். ஆனால் நீங்கள் தான் இயேசுவை காயப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிற அந்த நபராக இருக்கக்கூடும். కొనసాగించి మీరు సంఘముకు వెలుచున్న వారుగా ఉండవచ్చును. అనేకమైన జయకరమైన కార్యములు మీలో ఉండవచ్చును. కానీ మీ జీవితంలో మీరే ప్రభువును సిలువ వేయువారుగా ఉండవచ్చును. Jesus died for you. இயேசு உங்களுக்காகத்தான் மரித்தார். యేసు మీ నిమిత్తమే మరణించి ఉన్నాడు. It is your sins that crucified him. உங்களுடைய பாவங்கள் தான் அவரை சிலுவையில் அறைந்தது. మీ పాపములే ఆయనను సిలువ వేసి ఉన్నవి. He was wounded for our transgressions. நம்முடைய மீறுதல்களின் நிமித்தம் அவர் காயப்பட்டார். మన అతిక్రమ క్రియలను బట్టి ఆయన గాయమునొంది ఉన్నాడు. He was bruised for our iniquity. நம்முடைய அக்கிரமங்களின் நிமித்தம் அவர் நொறுக்கப்பட்டார். మన అతిక్రమ క్రియలను బట్టి ఆయన నలుగుగొట్టబడి ఉన్నాడు. Who is he that hanging on the cross? He is the one created the universe by his word. சிலுவையில் தொங்கிக் கொண்டிருக்கிற அவர் யார்? அவர்தான் இந்த முழு அண்ட சராசரத்தையும் தம்முடைய வார்த்தையினால் சிருஷ்டித்த தேவன். సిలువలో వేలాడబడుచున్నటువంటి ఆయన ఎవరు? తన వాక్కును బట్టి విశ్వాంతరాలమును కలుగజేసిన వాడు. That great God died for you. அந்த பெரிய தேவன் உங்களுக்காக மரித்தார். ఆ గొప్ప దేవుడు మీ నిమిత్తమై మరణించి ఉన్నాడు. His love is unsearchable. Hallelujah. அவருடைய அன்பு ஆராய்ந்து முடியாதது. ஹல்லேலூயா. ఆయన ప్రేమ శోధింప శక్యము కానిది. హల్లెలూయా. Hallelujah. 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 He is in our midst tonight. இந்த இரவிலே அவர் நம்முடைய மத்தியில் ఈ இருக்கிறார். రాత్రి ఆయన మన మధ్యలో ఉన్నాడు. He has come to give you a so great salvation. இந்த மிகப்பெரிய ரட்சிப்பை உங்களுக்கு கொடுக்கும்படியாக அவர் வந்திருக்கிறார். ఇట్టి మిక్కిలి గొప్ప రక్షణను మీకిచ్చు నిమిత్తమై ఆయన వచ్చి ఉన్నాడు. Tonight you give your heart to the Lord. இன்றைக்கு இரவு நீங்கள் உங்களுடைய இருதயத்தை கர்த்தருக்கு ஒப்புக் கொடுத்தால், ఈ రాత్రి కాలమందు మీ హృదయమును దేవునికి ఇచ్చినట్లయితే, Tell the Lord, if he died for me, I will never hurt you again. Hallelujah. ஆண்டவரே நீர் எனக்காக மரித்தது உண்மையானால் நான் இனிமேல் உம்மை ஒருபோதும் காயப்படுத்த மாட்டேன் என்று கர்த்தரை பார்த்து சொல்லுங்கள். ప్రభువా, మీరు నా నిమిత్తమై మరణించింది నిజమైనట్లయితే ఇక మీదట ఎన్నడూ మిమ్మల్ని గాయపరచను అని చెప్పుడి. I will never sin again. ஆண்டவரே நான் இனி ஒருபோதும் பாவம் செய்யவே மாட்டேன். ప్రభువా, ఇక మీదట ఎన్నడూ నేను పాపము చేయను. I will live for you. நான் உமக்காகவே ஜீவிப்பேன். మీ నిమిత్తమే జీవించుదును. And after a few days later, the Lord called me to serve him. சில நாட்கள் கழித்து நான் கர்த்தருக்கு ஊழியம் செய்யும்படியாக கர்த்தர் என்னை அழைத்தார். అటు పిమ్మట కొద్ది దినముల తరువాత ప్రభువు సేవ చేయ నిమిత్తమై ఆయన నన్ను పిలిచి ఉన్నాడు. I was so glad. I gladly accept that call. நான் மிகவும் சந்தோஷத்தோடு மனப்பூர்வமாக அந்த அழைப்பை ஏற்றுக்கொண்டேன். మిక్కిలి సంతోషముగా మిక్కిలి మనపూర్వకముగా నేను ఆయన పిలుపును అంగీకరించుతుని. David said, I will declare
your greatness. ஆண்டவரே நான் உம்முடைய மகத்துவத்தை அறிவிப்பேன் என்று தாவீது சொல்லுகிறார். దావీదు చెప్పుచున్నాడు, ప్రభువా మీ మహత్యమును నేను వివరించెదను. Our God is great in mercy. நம்முடைய தேவன் இரக்கத்தில் ஐஸ்வர்யம் உள்ளவராய் பெரியவராய் இருக்கிறார். మన దేవుడు కనికర సంపన్నుడును గొప్పవాడునై ఉన్నాడు. It is the Lord's mercy that we are not consumed. நாம் நிர்மூலமாகாமல் இருப்பது கர்த்தருடைய கிருபையே. మనము నిర్మూలము కాకుండా ఉండుట దేవుని యొక్క శుద్ధమైన కృప. And his mercies are new every morning. Hallelujah. அவருடைய கிருபை காலைதோறும் புதியவைகளாய் இருக்கிறது. ஹalleluya. దినము నూతనముగా ఉన్నది. And great is his faithfulness. அவருடைய உண்மை எவ்வளவு பெரியதாய் இருக்கிறது. ఆయన విశ్వసనీయత ఎంత గొప్పది. Jeremiah chapter 32 verse 19 says he is great in counsel. எரேமியா 32 அதிகாரம் 10 வசனத்திலே அவர் ஆலோசனையில் பெரியவராய் இருக்கிறார் என்று சொல்லுகிறார். இர்மியா 32:11 ఆయన ఆలోచనలో గొప్పవాడని చెప్పబడినది. In Isaiah chapter 46 verse 10 says his counsel will stand forever. ஏசாயா 46 அதிகாரம் 10 வசனம் அவருடைய ஆலோசனை என்றென்றைக்கும் நிற்கும் என்று சொல்லுகிறது. యెషయా గ్రంథం 46వ అధ్యాయం 10వ వాక్యములో ఆయన ఆలోచన ఎన్నటెన్నటికి నిలుచును. He is great in wisdom. Hallelujah. அவர் ஞானத்தில் பெரியவராய் இருக்கிறார். ஹalleluya. ఆయన జ్ఞానములో గొప్పవాడిగా ఉన్నాడు. He had chosen you before the world began. உலகம் உண்டாவதற்கு முன்பே அவர் உங்களை தெரிந்து கொண்டார். లోక పునాది ముందుగానే మిమ్మల్ని ఆయన ఎన్నుకొని ఉన్నాడు. He is the builder and maker. Hallelujah. அவர்தான் சிருஷ்டி கர்த்தரும் உங்களை கட்டி எழுப்புகிறவருமாய் இருக்கிறார். ఆయన సృష్టికర్తయు కట్టి లేపువాడనే ఉన్నాడు. హల్లెలూయా. What he purposed in his heart, he will bring it to pass. அவருடைய இருதயத்தில் அவர் உங்களை குறித்து என்ன நோக்கம் கொண்டாரோ அதை அவர் நிறைவேற்றுவார். మీకు ఆయనకు తన హృదయములో మీ గురించి ఏ ఉద్దేశము కలిగి ఉన్నాడో దాన్ని నెరవేర్చును. He said, I will build my church and the gates of hell shall not prevail against it. என் சபையை நான் கட்டுவேன், பாதாளத்தின் வாசல்கள் அதை மேற்கொள்வதில்லை என்று அவர் నా சொன்னார். సంఘమును నేను కట్టుదును, పాతాళ ద్వారమును దాని ఎదుట నిలవచాలవు. He made Joseph a great man. யோசேப்பை அவர் ஒரு மிகப்பெரிய மனிதனாய் மாற்றினார். యోసేపును ఆయన గొప్ప వ్యక్తిగా మార్చి ఉండెను. He made Abraham a great man. ஆபிரகாமை அவர் மிகப்பெரிய மனிதனாய் மாற்றினார். అబ్రాహామును ఒక గొప్ప వ్యక్తిగా మార్చి ఉండెను. He made David a great man. தாவீதை அவர் மிகப்பெரிய மனிதனாய் மாற்றினார். దావీదును ఒక గొప్ప వ్యక్తిగా మార్చి ఉండెను. God had chosen you that you would be with him in his throne. அவருடைய மகிமையில் நீங்கள் அவரோடு கூட காணப்படும்படியாகவே தேவன் உங்களை தெரிந்து கொண்டார். ఆయన మహిమలో మీరును ఆయనతో పాటు సింహాసనం మీద ఉండు నిమిత్తముగానే మిమ్మల్ని ఎన్నుకొని ఉన్నాడు. And his counsel will stand forever. அவருடைய ஆலோசனை என்றென்றைக்கும் நிலை நிற்கும். ఆయన ఆలోచన సదాకాలము నిలుచును. Nobody can change his counsel. அவருடைய ஆலோசனையை யாராலும் மாற்றிவிட முடியாது. ఆయన ఆలోచన ఎవరును మార్చలేరు. In Psalm 138 verse 5 we read, he is great in glory. 138 சங்கீதம் 5 வசனத்திலே அவர் மகிமையில் பெரியவராய் இருக்கிறார் என்று நாம் வாசிக்கிறோம். 138వ కీర్తన 5వ వాక్యమునందు ఆయన మహిమలో గొప్పవాడు చదువుచున్నాము. In Zechariah chapter 9 verse 17 says he is great in beauty. சகரியா 9 அதிகாரம் 17 வசனம் அவருடைய சௌந்தரியம் மிகவும் பெரியது என்று சொல்லுகிறது. జకరియా 9:17 నందు ఆయన సౌందర్యము గొప్పది. And that beauty somebody had to enjoy. அந்த சௌந்தரியம், அந்த அழகு யாரோ ஒருவர் அனுபவிப்பதற்காக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. ఆయన సొగసు ఎవరు అనుభవించిన విధముగానే ఉన్నది. The angels stand before him and they close their eyes, close their face. தூதர்கள் அவருக்கு முன்பாக நிற்கும்போது அவர்கள் தங்களுடைய கைகளினால் தங்களுடைய முகத்தையும் கண்களையும் மூடிக்கொள்ளுகிறார்கள். దూతలు ఆయన ఎదుట ఉన్నప్పుడు ఆయన ఎదుట వారు తమ ముఖమును మూసుకొనుచున్నారు. That great beauty, great glory of God, it is for his bride to enjoy. அந்த தேவனுடைய மிகப்பெரிய அழகு, மிகப்பெரிய சௌந்தரியம் இல்லாவிட்டால் அவருடைய மகிமை அவருடைய மனவாட்டி அனுபவிப்பதற்காகவே வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. దేవుని యొక్క సౌందర్యమును ఆయన యొక్క మహిమయు ఆయన పెళ్లి కుమార్తె మాత్రమే అనుభవించు నిమిత్తమై ఇయ్యబడి ఉన్నది. His promises are great, Bible says. அவருடைய வாக்குத்தத்தங்கள் எல்லாம் பெரியவைகளாய் இருக்கிறது என்று வேதம் சொல்லுகிறது. ఆయన వాగ్దానములు గొప్పవి అని వాక్యం చెప్పుచున్నది. And his rewards are great, Bible says. அவருடைய பிரதிபலன் பெரியதாய் இருக்கிறது என்று கர்த்தருடைய வசனம் சொல்லுகிறது. ఆయన ప్రతిఫలము గొప్పదని వాక్యం చెప్పుచున్నది. At the same time we should not forget his wrath also is great. அதே நேரத்தில் அவருடைய கோபாக்கினையும் பெரியதாய் இருக்கிறது என்பதை நாம் மறந்துவிடக் கூடாது. అదే సమయంలో ఆయన కోపాగ్ని కూడా గొప్పది అని మనం మర్చిపోకూడదు. He is greatly to be feared. அவர் மிகவும் பயப்படத்தக்கவராய் இருக்கிறார். ఆయన మిక్కిలి భయపడదగినవాడు. You look at the hellfire, you see the wrath of God. நீங்கள் நரக அக்கினியை நோக்கி பார்த்தால் அங்கே தேவ கோபாக்கினியை நீங்கள் பார்க்கலாம். నరకాగ్నిని చూచినప్పుడు అక్కడ దేవుని యొక్క కోపోగ్రతను చూడగలము. He is great in power. Hallelujah. அவர் வல்லமையில் பெரியவராய் இருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. ఆయన బలాధిక్యము గలవాడు. హల్లెలూయా. His exceeding greatness of his power is for usward who believe.
அவருடைய வல்லமையின் மகா மேன்மையான மகத்துவமானது விசுவாசிக்கிறவர்களாகிய நம்மிடத்தில் கிரியை செய்கிறதா இருக்கிறது. ఆయనకు బలాధిక్యము ఆయనను విశ్వసించు వారు ఇంకా మనలో క్రియ చేయుచున్నది. He said, I have given you power, he said. நான் உங்களுக்கு வல்லமையை கொடுத்திருக்கிறேன் என்று அவர் சொல்லுகிறார். నేను మీకు బలమును ఇచ్చినానని ఆయన చెప్పుచున్నాడు. You shall receive power when the Holy Ghost come upon you. பரிசுத்த ஆவி உங்கள் மேல் வரும்போது நீங்கள் பலன் அடைவீர்கள். పరిశుద్ధాత్మ మీ మీదికి వచ్చినప్పుడు మీరు బలము నొందెదరు. By that power we go forward from glory to glory. அந்த வல்லமையினால் நாம் மகிமையின் மேல் மகிமை அடைந்து முன்னேறி செல்லுகிறவர்களாய் இருக்கிறோம். ఆ బలము మూలముగా మహిమ నుండి అధిక మహిమకు వెలుచు ముందుకు వెళ్ళువారు మగుదుము. God's great power for us to enjoy. தேவனுடைய மிகப்பெரிய வல்லமையானது நாம் அனுபவிக்கும்படியாகவே இருக்கிறது. మనం అనుభవించు నిమిత్తముగానే దేవుని మిక్కిలి బలము ఉన్నది. We are able to live an overcoming life by the power of the Lord. தேவனுடைய வல்லமையினால் தான் நாம் ஜெய ஜீவியம் செய்யக்கூடியவர்களாய் இருக்கிறோம். దేవుని శక్తి మూలముగా మాత్రమే జయ జీవితం చేయువారమై ఉన్నాము. It's a transforming power. It's a resurrection power. அது நம்மை மறுரூபமாக்குகிற வல்லமையா இருக்கிறது. அது நம்மை உயிர்ப்பிக்கிற வல்லமையா இருக்கிறது. అది మన రూపాంతరపరిచే శక్తిగాను జీవింపజేయ శక్తిగాను ఉన్నది. His power from above is excellency of his power. நாம் அவருடைய வல்லமையின் மகா மேன்மையான மகத்துவத்தை அறிய வேண்டியவர்களாய் இருக்கிறோம். మహాకి పైగా శక్తిని మనం ఎరుగువారముగా ఉన్నాము. And this power that is transforming our lives. அந்த வல்லமை தான் நம்முடைய ஜீவியத்தை மறுரூபமாக்கி கொண்டிருக்கிறது. ఆ శక్తియే మనలను మన జీవితాన్ని రూపాంతరపరచునదై ఉన్నది. His divine power is given to us for pertaining life and godliness. அவருடைய திவ்ய வல்லமையானது ஜீவனுக்கும் தேவபக்திக்கும் தேவையான எல்லாவற்றையும் நமக்கு கொடுக்கும்படியாகவே நமக்கு அருளப்பட்டிருக்கிறது. ఆయన దివ్య శక్తి మన జీవముకు దైవభక్తికి కావలసిన వాటిని ఇచ్చుచున్నది. We are able to overcome sicknesses by the power of God. தேவனுடைய வல்லமையினாலேயே நாம் வியாதிகளை மேற்கொள்ளக்கூடியவர்களாய் இருக்கிறோம். దేవుని బలము మూలముగా మాత్రమే వ్యాధులను జయించువారమై ఉన్నాము. Praise be His holy name. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవునికి పరిశుద్ధ నామానికి స్తోత్రం. And His joy is great joy. அவருடைய சந்தோஷம் மிகப்பெரிய சந்தோஷமா இருக்கிறது. ఆయనకు ఆనందము గొప్ప ఆనందమైనది. It's called the fullness of joy. அவர் பரிபூர்ண ஆனந்தம் என்று அழைக்கப்படுகிறார். అది పరిపూర్ణమైన ఆనందముగా పిలువబడుచున్నది. His joy is exceeding great joy. அவருடைய சந்தோஷம் மிகப்பெரிய சந்தோஷமா இருக்கிறது. ఆయనకు సంతోషము మిక్కిలి గొప్ప సంతోషమైనది. It's the everlasting joy, Bible says. வேதம் அதை நித்திய சந்தோஷம் என்று சொல்லுகிறது. అది నిత్యానందమని వాక్యం చెప్పుచున్నది. He said, he spoke these things that your joy may be full, he said. நீங்கள் உங்களுடைய சந்தோஷம் நிறைவாயிருக்கும்படியாக நான் இவைகளை சொன்னேன் என்று இயேசு சொன்னார். మీ సంతోషం పరిపూర్ణమగునట్లుగానే ఇవి మీకు చెప్పియున్నానని ప్రభువు చెప్పియున్నాడు. His name is great. அவருடைய நாமம் பெரிதா இருக்கிறது. ఆయన నామము గొప్పది. He has given to us His name to cast out the devils. பிசாசுகளை துரத்தும்படியாக அவர் தம்முடைய நாமத்தை நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். దయ్యములు వెళ్ళగొట్టు నిమిత్తమై ఆయన తన గొప్ప శక్తిని నామమును మనకి ఇచ్చియున్నాడు. We enjoy the greatness of His name. நாம் அவருடைய நாமத்தின் மகத்துவத்தை அனுபவிக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கிறோம். ఆయన నామ మహత్యమును మనం అనుభవించువారమై ఉన్నాము. We ask anything in His name, He answers. நாம் அவருடைய நாமத்தில் எதை கேட்டாலும் அவர் நமக்கு மறு உத்தரவு அருளி செய்கிறார். ఆయన నామములో మనం ఏది అడిగినను ఆయన దానికి బదులిచ్చును. Hallelujah! 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 His name is above all of the names. அவருடைய நாமம் எல்லா நாமங்களுக்கும் மேலான நாமம். ఆయన నామము నామముల కంటే పై నామము. He's a great shepherd. அவர் பெரிய மேய்ப்பனாயிருக்கிறார். ఆయన ప్రధాన కాపరి. He's a great high priest. அவர் பெரிய பிரதான ஆசாரியனாயிருக்கிறார். ఆయన ప్రధాన యాజకుడు. Anything that connects with God is great. தேவனோடு சம்பந்தப்பட்ட எதுவானாலும் அது பெரியதாகவே இருக்கிறது. దేవునితో సంబంధపడు ఏదైనాను అది గొప్పదే. All His greatness for us to enjoy. அவருடைய மகத்துவம் எல்லாம் அவருடைய பெரிய காரியங்கள் எல்லாம் நாம் அனுபவிக்கும்படியாகவே வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. ఆయన మధ్య కార్యములన్నీ మనం అనుభవించు నిమిత్తముగాని. In Joel chapter 2 verse 21. யோவேல் தீர்க்கதரிசன புத்தகம் 2ஆம் அதிகாரம் 21ஆம் வசனம். యోవేలు 2:21 నందు. Please read. Joel chapter, I'm closing my words. Joel chapter 2 verse 21. என்னுடைய வசனங்களை நான் முடிக்கிறேன். யோவேல் 2ஆம் அதிகாரம் 21ஆம் வசனம். ఆ వాక్యములు ముగించుచున్నాను. యోవేలు 2:21. தேசமே பயப்படாதே, மகிழ்ந்து களிகூரு, கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்வார். Fear not, O land,
Be glad and rejoice, for the Lord will do great things. தேசமே பயப்படாதே, மகிழ்ந்து களிகூரு, கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்வார். దేశమా భయపడక సంతోషించి గంతులు వేయము, యెహోవా గొప్ప కార్యములు చేసెను. In Psalm 126 we read, He hath done great things. 126 సంగీతத்தில் அவர் பெரிய காரியங்களை செய்தார் என்று வாசிக்கிறோம். 126వ కీర్తన చదువుచున్నప్పుడు ఆయన గొప్ప కార్యములు చేసి ఉన్నాడు. And the Lord hath done great things for us, whereof we are glad. கர்த்தர் நமக்கு பெரிய காரியங்களை செய்தார், இது நிமித்தம் நாம் மகிழ்ந்திருக்கிறோம். యెహోవా మన కొరకు గొప్ప కార్యములు చేసి ఉన్నాడు, మనం సంతోషభరితులమైతిమి. I am sure all of us, most of us here have this testimony. God has done great things in different times, and God has done great things in my life. என்னுடைய வாழ்க்கையில் பல்வேறு காலகட்டங்களில் தேவன் பெரிய காரியங்களை செய்திருக்கிறார் என்று நம்மில் பெரும்பான்மையானவர்கள் சாட்சி பகரக்கூடியவர்களாய் இருப்போம் என்பதை நான் நிச்சயித்திருக்கிறேன். నా జీవితంలో దేవుడు గొప్ప కార్యములు చేసి ఉన్నాడు అని దేవుని యొక్క కార్యముల గురించి మనలో అధికమైన శాతం గల వారు సాక్షులుగా ఉన్నామని నేను అనుకుంటున్నాను. Remember when you were sick, you were nigh unto death. There was no hope, but God hath quickened you. நீங்கள் வியாதியாய் இருந்தபோது, நீங்கள் மரணத்துக்கு சமீபமாய் இருந்த அந்த தருணத்தை நினைத்து பாருங்கள். உங்களுக்கு எந்த நம்பிக்கையும் இருக்கவில்லை, ஆனால் கர்த்தர் உங்களை உயிர்ப்பித்தார். మీరు వ్యాధిగా ఉన్నప్పుడు, మీరు మరణ తరువాయి సమయంలో ఉన్నప్పుడు ఎటువంటి నిరీక్షణ లేకుండా ఉంటిరి, కానీ దేవుడు విడుదల చేసి ఉన్నాడు. God has delivered you from your financial problems. உங்களுடைய பொருளாதார பிரச்சனைகளில் இருந்து கர்த்தர் உங்களை விடுவித்திருக்கிறார். నీ ఆర్థిక సమస్యలో నుండి దేవుడు విడుదల చేసి ఉన్నాడు. He exalted you in your workplace. உங்களுடைய வேலை ஸ்தலத்தில் அவர் உங்களை உயர்த்தி నీ வைத்தார். ఉద్యోగ స్థలములో దేవుడు మిమ్మల్ని హెచ్చించి ఉన్నాడు. You cried to God and God answered your prayer. நீங்கள் கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிட்டபோது கர்த்தர் உங்களுடைய ஜெபங்களுக்கு பதில் கொடுத்தார். మీరు దేవునికి మొరపెట్టిరి, ఆయన బదులిచ్చి ఉండెను. I believe all of us can say hallelujah because He has done great things. கர்த்தர் எனக்கு பெரிய காரியங்களை செய்தார், எனவே நான் ஹல்லேலூயா என்று சொல்ல முடியும் என்று நாம் எல்லாரும் சொல்வோம் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன். నేను దేవుడు గొప్ప కార్యము చేసి ఉన్నాడు కావున నేను హల్లెలూయా చెప్పుదునని అందరము చెప్పుదని విశ్వసించుచున్నాను. Hallelujah. ஹல்லேலூயா. Truly God has done great things. மெய்யாகவே கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்திருக்கிறார். నిజముగానే దేవుడు గొప్ప కార్యములు చేసి ఉన్నాడు. But tonight He has a word to you. He said, I will do great things. ஆனால் இன்றைக்கு இரவு அவர் உங்களுக்கு சொல்லக்கூடிய ஒரு வார்த்தை இருக்கிறது. அவர் சொல்லுகிறார், நான் பெரிய காரியங்களை செய்வேன். ఈ రాత్రి కాలములో ఆయన మీతో చెప్పబో ఒక మాట ఉన్నది, నేను గొప్ప కార్యములు చేయుదును. Something glorious is going to happen soon. Hallelujah. இன்றைக்கு இரவு ஏதோ மகிமையான ஒரு காரியம் நடக்க போகிறது. ஹல்லேலூயா. ఈ రాత్రి కాలమందు ఏదో మహిమ కలిగిన కార్యం జరగబోచున్నది. హల్లెలూయా. Behold, I will show you a mystery that we shall not all sleep. இதோ ஒரு ரகசியத்தை நான் உங்களுக்கு அறிவிக்கிறேன், நாம் எல்லாரும் நித்திரை அடைவதில்லை. ఇదిగో మీకు ఒక మర్మము తెలుపుచున్నాను, మనమందరం నిద్రించబోవట్లేదు. But we shall be changed. ஆனால் நாம் மறுரூபமாக்கப்படுவோம். ఆయనను మనం రూపాంతరపరచబడుదుము. In a moment, in a twinkling of an eye. ஒரு నిమిషத்திலே, ஒரு கண்ணிமை பொழுதிலே, ఒక నిమిషములో, ఒక రెప్పపాటులో, At the last trump, கடைசி எக்காலம் தொனிக்கும் போது, కడప్రూర మ్రోగగాని, for the trumpet shall sound, எக்காலம் தொனிக்கும் போது, పూర మ్రోగును, and death shall be raised incorruptible, அப்பொழுது மரித்தோர் அழிவில்லாதவர்களாய் உயிரோடு எழுந்திருப்பார்கள். మృతులు అక్షయులుగా లేపబడుదురు. and we shall be changed. நாமும் மறுரூபமாக்கப்படுவோம். మనము మార్పు నొందుదుము. This is the great thing He's going to do. இதுதான் அவர் செய்ய போகிற பெரிய காரியம். అదే ఆయన చేయబోయే గొప్ప కార్యము. This corruptible will put on incorruption. அழிவுள்ளதாகிய இது அழியாமையை தரித்துக் கொள்ளும். క్షయమైన ఈ శరీరం అక్షయతను ధరించుకొనును. This mortal will put on immortality. சாவுக்கேதுவாகிய இது சாவாமையை தரித்துக் கொள்ளும். సత్యమైన ఈ శరీరం అమర్త్యతను ధరించుకొనును. Jesus said, I will come again and receive you unto myself. நான் மறுபடியும் வந்து உங்களை திரும்பவும் என்னிடத்தில் சேர்த்துக் கொள்வேன் என்று இயேசு சொல்லி இருக்கிறார். నేను మరొకసారి వచ్చి మిమ్మల్ని నా యొద్దకు చేర్చుకుందునని యేసు చెప్పి ఉన్నాడు. In the twinkling of an eye, something glorious is going to happen. கண்ணிமைக்கும் நேரத்திலே ஏதோ மகிமையான ஒரு சம்பவம் நடக்க போகிறது. రెప్పపాటులో ఏదో మహిమ కలిగిన కార్యం జరగబోవును. Our Jesus is coming. Hallelujah. நம்முடைய இயேசு வருகிறார். ஹல்லேலூயா. మన యేసు రాబోచున్నాడు. హల్లెలూయా. Our Jesus is coming. நம்முடைய இயேசு வருகிறார். మన యేసు రాబోచున్నాడు. He's coming back for you. Hallelujah. அவர் உங்களுக்காகவே திரும்பவும் வருகிறார். ఆయన మీ ஹல்லேலூயா. నిమిత్తమే మరొకసారి రాబోచున్నాడు. He's going to take us home. அவர் நம்மை நம்முடைய வீட்டுக்கு கொண்டு செல்ல போகிறார். మనందరినీ మన ఇంటికి తీసుకుని వెళ్ళబోచున్నాడు. In the twinkling of an eye, we will be raptured. கண்ணிமைக்கும் நேரத்திலே நாம் மறுரூபமாக்கப்படுவோம். రెప్పపాటులో రూపాంతరపరచబడబోచున్నాం.
The man child is caught up unto God and unto his throne. ஆண் பிள்ளை தேவனிடத்துக்கும் தேவனுடைய சிங்காசனத்துக்கும் எடுத்துக் கொள்ளப்படுகிறது. మగ శిశువు దేవుని యొద్దకును ఆయన సింహాసనం యొద్దకును కొనిపోబడబోచున్నది. Lord Jesus will come soon and he will take you to his throne. ஆண்டவராகிய இயேசு சீக்கிரம் வருவார். அவர் தன்னுடைய சிங்காசனத்துக்கு உங்களை கொண்டு போவார். ప్రభు యేసు త్వరగా వచ్చును, మనలను ఆయన సింహాసనం తీసుకొని వెళ్ళును. We are not worthy for the throne of God. தேவனுடைய சிங்காசனத்துக்கு நாம் தகுதி உள்ளவர்கள் அல்ல. దేవుని సింహాసనముకు మనం అయోగ్యులము. But God had chosen you to know his greatness. ஆனால் தேவனுடைய மகத்துவத்தை அறிந்து கொள்ளும்படியாக கர்த்தர் உங்களை தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார். కానీ దేవుని మహత్యమును గ్రహించు నిమిత్తమై దేవుడు మిమ్మల్ని ఎన్నుకొని ఉన్నాడు. Shall we close our eyes tonight? இந்த இரவு நாம் நம்முடைய கண்களை மூடுவோம். ఈ రాత్రి కాలమందు మన కన్నులు మూసుకుందాం. Shall we sit on our knees? நாம் நம்முடைய முழங்கால் படியிட்டு முழங்காலில் உட்காருவோம். ములంగాల మీద కూర్చుందాము. We are in the presence of this great God. இந்த பெரிய தேவனுடைய சமூகத்தில் தான் நாம் இருக்கிறோம். ఇట్టి గొప్ప దేవుని సముఖములో మనం He is ఉన్నాము. willing to do great things in your life. உங்களுடைய ஜீவியத்தில் பெரிய காரியங்களை செய்ய அவர் விரும்புகிறார். ఈ జీవితములో గొప్ప కార్యములు చేయగోరుచున్నాడు. He has stretched forth his hand to heal you. உங்களை குணமாக்கும்படியாக தன்னுடைய கரத்தை அவர் நீட்டி இருக்கிறார். మిమ్మల్ని స్వస్థపరచు నిమిత్తమై తన చేతిని చాపి ఉన్నాడు. He has come down to deliver you from your difficulties and problems. உங்களுடைய கஷ்டங்கள் பிரச்சனைகளில் இருந்து உங்களை விடுவிக்கும்படியாக அவர் வந்திருக்கிறார். మీ కష్టముల సమస్యలను విడుదల చేయ నిమిత్తమై మీ యొద్దకు వచ్చి ఉన్నాడు. He is going to divide the Red Sea for you. உங்களுக்காக அவர் சிவந்த சமுத்திரத்தை பிளக்க போகிறார். మీ నిమిత్తమై ఆయన ఎర్ర సముద్రమును విడదీయబోచున్నాడు. He is making a way for you to go forward. நீங்கள் முன்னேறி செல்லும்படியான ஒரு வழியை உங்களுக்காகவே அவர் உண்டாக்குகிறார். మీరు ముందుకు సాగే వెళ్ళు నిమిత్తమై ఆయన దారిని కలిగించబోచున్నాడు. He is going to answer your prayers. அவர் உங்களுடைய ஜெபங்களுக்கு பதில் கொடுப்பார். ఆయన ప్రార్థనలకు బదులిచ్చును. God will do great things for you. கர்த்தர் உங்களுக்காக பெரிய காரியங்களை செய்வார். దేవుడు మీ నిమిత్తమై గొప్ప కార్యములు చేయును. But when Jesus comes, ஆனால் இயேசு வரும்போது కానీ యేసు వచ్చినప్పుడు he will change us. அவர் நம்மை மறுரூபமாக்குவார். ఆయన మనల్ని మార్చును. He will take us from this world. அவர் இந்த உலகத்திலிருந்து நம்மை கொண்டு ఈ போவார். లోకములో నుండి మనం తీసుకొని వెళ్ళును. And we will be with him in New Jerusalem and Zion forever. நாம் சியோனிலும் எருசலேமிலும் அவரோடு கூட சதா காலங்களிலும் வாசமாயிருப்போம். సియోనులోను యెరూషలేములో సదాకాలం ఆయనతో ఉందుము. There we will worship God with all our might. அங்கே நம்முடைய முழு சத்துவத்தோடும் வல்லமையோடும் நாம் அவரை ஆராதிக்கக்கூடியவர்களாக இருப்போம். పూర్తి బలముతో మనం ఆయన ఆరాధించబోయే వారముగా ఉందుము. He is greatly to be praised. அவர் பெரியவரும் மிகவும் ஸ்தோத்திரிக்கப்படத்தக்கவருமாய் ఆయన இருக்கிறார். కీర్తినీయుడు మిక్కిలి Hallelujah! పూజ్యనీయుడు. Hallelujah! 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 See
Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, praise Thee, praise Thee, praise Thee, praise You, God. Amen. Jesus. Hallelujah, hallelujah. Yes, our great God has come in our midst this night. ஆம், இந்த இரவிலே நம்முடைய பெரிய தேவன் நம்முடைய மத்தியில் கடந்து வந்திருக்கிறார். అవును, ఈ రాత్రి వేళ మన గొప్ప దేవుడు మన మధ్యలో దిగి వచ్చించున్నాడు. Great is the Lord and greatly to be praised, and His greatness is unsearchable. கர்த்தர் பெரியவரும் மிகவும் ஸ்தோத்திரிக்கப்படத்தக்கவருமாய் இருக்கிறார். அவருடைய மகத்துவம் ஆராய்ந்து முடியாததா இருக்கிறது. ఆయన నిజముగానే గొప్పవాడైంచున్నాడు, స్తోత్రమునకు అర్హుడైంచున్నాడు, గొప్ప కార్యములు చేయువాడైంచున్నాడు. This great God wants to do great things in your life. இந்த பெரிய தேவன் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் பெரிய காரியங்களை செய்ய விரும்புகிறார். ఈ మహాదేవుడు మన మధ్యలో గొప్ప కార్యములు చేయవాలని కోరుచుంటున్నాడు. The great God delivered the children of Israel from Egypt. இந்த பெரிய தேவன் இஸ்ரவேல் ஜனங்களை எகிப்திலிருந்து விடுதலையாக்கினார். ఈ గొప్ప దేవుడే ఇజ్రాయెల్ను ఐగుప్తు దేశంలోంచి విమోచించున్నాడు. He made them to cross the Red Sea. அவர்களை சிவந்த சமுத்திரத்தை கடக்கும்படி அவர் செய்தார். ఎర్ర సముద్రం దాటినట్లుగా చేసించున్నాడు. This great God led the children of Israel in the wilderness. இந்த பெரிய தேவன் இஸ்ரவேல் ஜனங்களை வனாந்திரத்தில் வழிநடத்தினார். ఈ యొక్క గొప్ప దేవుడే ఇజ్రాయెల్ జనులందరినీ అరణ్యములో నడిపించున్నాడు. Oh, this great God fought all their battles and gave them victory and made them to inherit Canaan. இந்த பெரிய தேவன் அவர்களுடைய யுத்தங்களை எல்லாம் அவர்களுக்காக நடப்பித்து அவர்களுக்கு ஜெயத்தை கொடுத்தது மட்டுமல்ல, அவர்களை கானானை சுதந்தரிக்கும்படி செய்தார். ఈ గొప్ప దేవుడే అరణ్యములో జరిగిన యుద్ధములన్నీ కూడా జరిగించి వారికి జయం అనుగ్రహించి దానిపైన కానాన్లో ప్రవేశపెట్టించున్నాడు. Do you want this great God to do great things in your life? இந்த பெரிய தேவன் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் பெரிய காரியங்களை செய்ய வேண்டும் என்று நீங்கள் விரும்புகிறீர்களா? ఈ గొప్ప దేవుడు నీ జీవితంలో గొప్ప కార్యములు చేయాలని కోరుచుంటున్నావా? Repent for your sins. உங்களுடைய பாவங்களுக்காக மனஸ்தாபப்படுங்கள். నీ పాపం నిమిత్తమై నువ్వు పశ్చాత్తాపపడవలెను. Confess your sins to Jesus. இயேசுவிடம் உங்கள் பாவங்களை அறிக்கை செய்யுங்கள். యేసు ప్రభు ముందు నీ పాపములు ఒప్పుకొనుము. Tell the Lord, I am a sinner. ஆண்டவரே, நான் ஒரு பாவி என்று அவரிடத்தில் சொல்லுங்கள். ప్రభువా, నీ దృష్టిలో నేను పాపినని నువ్వు చెప్పవలెను. It is your sins that crucified Jesus on the cross. உங்களுடைய பாவங்கள் தான் இயேசுவை சிலுவையில் அறைந்தது. నీ పాపములే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తును సిలువ వేసి ఉంచినవి. If you truly repent for your sins, the blood of Jesus will cleanse you and forgive you. நீங்கள் உண்மையாகவே உங்கள் பாவங்களுக்காக மனஸ்தாபப்பட்டால் அருமையான இயேசு உங்களுடைய பாவங்களை கழுவி உங்களை மன்னிப்பார். నిజముగానే నీ పాప నిమిత్తమై నువ్వు పశ్చాత్తాపపడినట్లయితే యేసుక్రీస్తు యొక్క రక్తం నిన్ను కడిగి పరిశుద్ధపరుస్తున్నది. Not only He will forgive you, He will heal your sickness. அவர் உங்களுடைய பாவங்களை மன்னிப்பது மாத்திரமல்ல, உங்களுடைய வியாதிகளை குணமாக்குவார். ఆయన నీ పాపములు క్షమించడం మాత్రమే కాకుండా ఆయన నీ రోగములను స్వస్థపరచువాడైనాడు. He forgiveth all your iniquities and healeth all your diseases. அவர் உன் அக்கிரமங்களை எல்லாம் மன்னித்து உன் நோய்களை எல்லாம் குணமாக்குகிறார். నీ అతిక్రమములన్నీ కూడా క్షమించి నీ రోగములన్నీ కుదుర్చువాడైనాడు. He was wounded for our transgressions and bruised for iniquities. அவர் நம்முடைய மீறுதல்கள் நிமித்தம் காயப்பட்டார், நம்முடைய அக்கிரமங்களின் நிமித்தம் அவர் நொறுக்கப்பட்டார். మన అతిక్రమ నిమిత్తమై ఆయన గాయపడించినాడు, మన దోషము నిమిత్తమై ఆయన నలక కొట్టబడించినాడు. Peace was upon him, and by his stripes we are healed. நமக்கு சமாதானத்தை உண்டு பண்ணும் ஆக்கினை அவர் மேல் வந்தது, அவருடைய தழும்புகளால் நாம் குணமாகிறோம். మన సమాధానమైన శిక్ష ఆయన మీద పడి ఉంచినది, ఆయన పొందిన దెబ్బల చేత మనం స్వస్థత పొంది ఉంచున్నాము. Tonight the Lord is going to heal you. இன்றைக்கு இரவு கர்த்தர் உங்களை குணமாக்க போகிறார். ఆ దేవుడే నిన్ను ఈ రాత్రి వేళ స్వస్థపరచబోచున్నాడు. Repent and confess your sins to Jesus. நீங்கள் உங்களுடைய பாவங்களுக்காக மனஸ்தாபப்பட்டு உங்கள் பாவங்களை இயேசுவினிடத்தில் அறிக்கை செய்யுங்கள். ఈ రాత్రి వేళ నీ పాపములో ఒప్పుకొని ఆయన ఎదుట నువ్వు పశ్చాత్తాపపడవలెను. Oh, the power of God is going to touch you right now. தேவனுடைய வல்லமை இப்பொழுதே உங்களை தொடப்போகிறது. దేవుని యొక్క శక్తి ఇప్పుడే నిన్ను ముట్టబోచున్నది. He is great in power.
அவர் வல்லமையில் பெரியவர். ఆయన శక్తిమంతుడైంచినాడు, That గొప్పవాడైంచినాడు. power is going to touch you and heal your sickness. அந்த வல்லமையானது உங்களை தொட்டு உங்கள் வியாதியை சுஸ்தமாக்க போகிறது. ఆ శక్తి నిన్ను ముట్టి స్వస్థపరచబోతున్నది. There is power in the blood of Jesus. இயேசுவின் இரத்தத்தில் வல்லமை உண்டு. అవును, యేసు యొక్క రక్తములో శక్తి ఉంది. Oh, there is healing in the blood of Jesus. இயேசுவின் இரத்தத்தில் சுகம் உண்டு. యేసు యొక్క రక్తములో నీకు సుఖం ఉంచున్నది. This is healing in the name of Jesus. இயேசுவின் நாமத்தில் சுகத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். యేసు యొక్క నామములో స్వస్థత పొందుడి. In the name of Jesus, devils will flee away. இயேசுவின் நாமத்தில் பிசாசுகள் பறந்தோடும். యేసు యొక్క నామములో దయ్యములు పారిపోవును. You will be delivered from all your bindings. நீங்கள் உங்களுடைய எல்லா கட்டுகளிலும் இருந்து விடுவிக்கப்படுவீர்கள். నీ బంధకములన్నీ కూడా తెంపబడి నువ్వు విడుదల పొందబోచున్నావు. This is the Lord Jesus Christ into your heart. இயேசு கிறிஸ்துவை ஆண்டவராகிய அவரை உங்கள் உள்ளத்தில் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். యేసుక్రీస్తుని నీ సొంత రక్షకునిగా దేవునిగా నువ్వు Tell the అంగీకరించవలెను. Lord, forgive my sins. ஆண்டவரே என் பாவங்களை மன்னியும் என்று அவரிடத்தில் சொல்லுங்கள். ప్రభువా నా పాపములు క్షమించమని అడుగుము. Lord, heal my sickness. ஆண்டவரே என் வியாதியை குணமாக்கும். ప్రభువా నా వ్యాధులను స్వస్థపరచుము. Deliver me from all my bindings. என்னுடைய எல்லா கட்டுகளிலிருந்தும் என்னை விடுதலை ஆக்கும். నా కట్లు నా బంధకములని తెంపివేయము. I believe thou art a great God. ஆண்டவரே நீர் பெரிய தேவன் என்பதை நான் விசுவாசிக்கிறேன். ప్రభువా నువ్వు మహా గొప్ప దేవుడవని Lord, విశ్వసించుచున్నాను. do great things in me. ஆண்டவரே எனக்குள் பெரிய காரியங்களை செய்யும். నా జీవితంలో కూడా గొప్ప కార్యములు నువ్వు చేయుము. Oh, the Lord is going to touch you right now. கர்த்தர் இப்பொழுதே உங்களை தொட போகிறார். ప్రభు ఇప్పుడే నిన్ను ముట్టుచున్నాడు. He is going to heal you right now. இப்பொழுதே அவர் உங்களை சுகமாக்க போகிறார். ఇప్పుడే ఆయన నిన్ను స్వస్థపరచబోచున్నాడు. Heal yourselves. உங்களை ஒப்புக் கொடுங்கள். నిన్ను నీవే అప్పగించుకొనుము. Let the power of God touch you right now. இப்பொழுதே தேவனுடைய வல்லமை உங்களை தொடுவதாக. ఇప్పుడే దేవుని యొక్క శక్తి నిన్ను ముట్టును గాక. Be delivered and be healed of all your sickness. விடுதலை ஆக்கப்படுங்கள். உங்களுடைய எல்லா வியாதிகளிலும் இருந்து சுகமாக்கப்படுங்கள். విడుదల పొందుడి. నీ యొక్క వ్యాధుల నుంచి స్వస్థత పొందుకొనుడి. Amen. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In the name of Jesus. In the name of Jesus, we have the victory. Hallelujah. In the name of Jesus. In the name of Jesus. We have the victory.
hallelujah. Amen. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, praise it, praise it, praise it, praise it, praise your God. Amen. Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Shangavara Bashura, Kurabashura, Kuraba. Amen. Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Hallelujah, hallelujah. Yesu என்னும் நாமத்தில் இயேசு என்னும் நாமத்தில் ஜெயம் நமக்குண்டு. அல்லேலூயா. இயேசு என்னும் நாமத்தில், இயேசு என்னும் நாமத்தில் நீங்கள் பரலோகம். இயேசுவின் நாமத்தில் ஏகும்போது யார் நமக்கு எதிராய் நிற்பாரோ? இயேசு இயேசு நாமத்திலே ஜெயம் நமக்குண்டு. இயேசு என்னும் நாமத்தில், இயேசு என்னும் நாமத்தில் ஜெயம் நமக்குண்டு. இயேசு என்னும் நாமத்தில், இயேசு என்னும் நாமத்தில் நீங்கள் பரலோகம். இயேசுவின் நாமத்தில் ஏகும்போது யார் நமக்கு எதிராய் நிற்பாரோ? இயேசு இயேசு நாமத்திலே ஜெயம் நமக்குண்டு. இயேசு என்னும் நாமத்தில், இயேசு என்னும் நாமத்தில் ஜெயம் நமக்குண்டு. அல்லேலூயா. இயேசு என்னும் நாமத்தில், இயேசு என்னும் நாமத்தில் நீங்கள் பரலோகம். இயேசுவின் நாமத்தில் ஏகும்போது யார் நமக்கு எதிராய் நிற்பாரோ? இயேசு இயேசு நாமத்திலே ஜெயம் நமக்குண்டு. இயேசு என்னும் நாமத்தில், இயேசு என்னும் நாமத்தில் ஜெயம் நமக்குண்டு. அல்லேலூயா. இயேசு என்னும் நாமத்தில், இயேசு என்னும் நாமத்தில் நீங்கள் பரலோகம். இயேசுவின் நாமத்தில் ஏகும்போது யார் நமக்கு எதிராய் நிற்பாரோ? இயேசு இயேசு நாமத்திலே ஜெயம் நமக்குண்டு. இயேசுவின் நாமத்தில் ஏகும்போது யார் நமக்கு எதிராய் நிற்பாரோ? இயேசு இயேசு நாமத்திலே ஜெயம் நமக்குண்டு. இயேசுவின் நாமத்தில் ஏகும்போது யார் நமக்கு எதிராய் நிற்பாரோ? இயேசு இயேசு நாமத்திலே ஜெயம் நமக்குண்டு. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen. Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yukkabala Bashura Kuraba. Amen. Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, praise it, praise it, praise it, praise your God. Amen. Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen. Jesus. Hallelujah, hallelujah. Come on, Bashura. Amen. Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Shangabala Bashura. Kurabashura. Amen. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Hallelujah. Yes, in the name of Jesus we have victory. ஆம், இயேசுவின் நாமத்தில் நமக்கு ஜெயம் உண்டு. అవును, యేసు నామములో మనకు జయం ఉంది. In the name of Jesus we have salvation. இயேசுவின் நாமத்தில் நமக்கு ரட்சிப்பு உண்டு. యేసు యొక్క నామములో మనకు రక్షణ ఉన్నది. In the name of Jesus demons will flee away. இயேசுவின் நாமத்தில் பிசாசுகள் பறந்து
பறந்து ஓடும். యేసు యొక్క నామములో దయ్యములు పారిపోవును. Let us praise God for the great name of Jesus. இயேசுவின் பெரிய நாமத்துக்காக நாம் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். యేసు యొక్క గొప్ప నామం నిమిత్తమై స్తోత్రం చేయదము. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen. Praise Him, praise Him, praise Him, praise Him, praise you, God. Hallelujah, hallelujah. For the great salvation given to us in the name of Jesus, so we all praise God. இயேசுவின் நாமத்தில் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதான இந்த பெரிய ரட்சிப்புக்காக நாம் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். యేసు యొక్క నామములో మనకి ఇవ్వబడిన గొప్ప రక్షణ కొరకై దేవునికి స్తోత్రం చేయదము. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Jesus, hallelujah. For the great things He has done in our midst, and what He's going to also do great things in this convention, shall we all praise God. கர்த்தர் நம்முடைய மத்தியில் செய்ததான பெரிய காரியங்களுக்காகவும் தொடர்ந்து இந்த கன்வென்ஷனிலே கர்த்தர் செய்ய போகிற பெரிய காரியங்களுக்காகவும் நாம் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். దేవుడు మనకు చేసిన గొప్ప కార్యం నిమిత్తమై ఈ కన్వెన్షన్ అంతట్లో మనకు గొప్ప కార్యములు చేయబోచున్నాడు కనుక దేవునికి స్తోత్రం చేయడము. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, this great God sent His great power and healed His people this evening. Shall you all praise God. நம்முடைய பெரிய தேவன் தம்முடைய பெரிய வல்லமை அனுப்பி தம்முடைய ஜனங்களை இந்த மாலை வேளையிலே குணமாக்கினபடினால் நாம் அவரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். మహా గొప్ప దేవుడు ఆయన యొక్క శక్తి చేత తన ప్రజలను స్వస్థపరుచున్నాడు కనుక స్తోత్రం చేయడము. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise Him, praise Him, praise Him, praise Him, praise Him. Praise God the Father, Son and the Holy Spirit. பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியானவராகிய தேவனை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ దేవునికి స్తోత్రం చేయడము. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Thank you. Bless. மகத்துவமுள்ள நல்ல ஆண்டவரே, இந்த நல்ல வேளைக்காக நன்றியோடு துதிக்கிறோம் சுவாமி. இவ்விதமாக நீ பெரிய தேவனாக எங்களுடைய மத்தியில பலத்த கிரிய செய்கிற தேவனாக, அற்புதமான காரியங்களை செய்கிற தேவனாக, எதிர்பாராத காரியங்களை செய்கிற தேவனாக எங்களுடைய மத்தியில உலாகிறதுக்காக நன்றியோடு வாழ்த்துறோம் கர்த்தாவே சுவாமி. அந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்களே அந்த ஈத்தின் அடிமைத்தனத்திலிருந்து விடுதலை ஆக்கி சிவந்த சமுத்திரத்தை கடக்க பண்ணி கத்தாவே இந்த வனாந்தர வழியா நடத்தி கத்தா வந்த எல்லா யுத்தங்களையும் நீர் பெரிய தேவனாயிருந்து அவளுக்காக யுத்தம் பண்ணி ஜெயத்தை கடலட்ட தேவன். இன்றைக்கு நீர் எங்களுக்கு யுத்தம் பண்ணுற தேவனாயிருந்து வர்றதுக்காக நன்றியோடு துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஆம் ஆண்டவரே, நீ சர்வ வல்லமுள்ள தேவன் ஐயா. நீர் மாறாத சீயோன்ல பெரியவராய் இருக்கிறீர் சுவாமி. ஆமே, நீர் அதிசயமான காரியத்தை செய்யற தேவனாயிருக்கிறீர் கத்தாவே. இப்படியாக இந்த முறை இந்த கன்வென்ஷனில் ஆயத்தம் பண்ணி தந்து எங்கள் மத்தியில பெரிய காரியங்களை செய்து வர்றதுக்காக உம்மை நன்றியோடு வாழ்த்துறோம் கத்தாவே. ஆம் ஆண்டவரே, இந்த ராத்திரியுடைய வசனத்தை கேட்டதற்குள்ளாக நீ பெரிய காரியங்களை செய்தபடி நாள் அவளை விடுதலை ஆக்கினதுக்காக அவளுக்கு இந்த ரட்சிப்பை கட்டுறதுக்காக நன்றியோடு வாழ்த்துறோம் கத்தாவே. இறங்கும் ஐயா சுவாமி. இன்னுமாக தேசமே பயப்படாத பெரிய காரியங்களை செய்வேன் என்று சொன்ன தேவன் அந்த வாக்குத்தத்தம் அப்படியே நிறைவேற்றும்படியாக இந்த தேசத்துல பெரிய கிரியை செய்ய வேண்டும் ஐயா. எல்லா சாத்தாண்ட கட்டு விடுதலாக்கி அநேக ஜனங்கள் ரட்சிக்கப்படத்தக்கதா, அநேக மனக்கண்கள் திறக்கத்தக்கதா பெரிய காரியங்களை செய்யும் ஆண்டவரே கர்த்தாவே. இந்த வேளை நம்முடைய கருத்துல தருகிறோம் சுவாமி. இன்னுமாக நீ எல்லாவற்றிலையும் எல்லாத்துக்கும் எல்லாமா இருக்கிற தேவனா இருக்கிறபடி நான் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் சுவாமி. இப்படியாக கர்த்தாவே இந்த ராத்திரி இந்த கூட்டத்தை நீர் ஆசீர்வதித்து உம்முடைய நாமத்தை நீ மகிமைப்படுத்துவதற்காக வாழ்த்துறோம் கர்த்தாவே. தொடர்ந்து நடக்க போற ஒவ்வொரு கூட்டங்களும் இன்னுமாய் ஆசீர்வதித்து உம்முடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்த எங்களை முற்றுமாய் தாழ்த்துறோம் ஒப்படைக்கிறோம். பரிசுத்தப்படுத்தி அந்த நாளுக்கு நீர் ஆயத்தப்படுத்தும் நல்ல இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்கிறோம் பிதாவே. Amen. Righteous and holy Father, we praise and thank Thee for Thy presence in our midst. Truly the great God came in our midst and did great things. Therefore we praise and thank Thee, O God. Yes, Lord, Thou art great, and great is Thy faithfulness, and Thou art great in mercy, and Thou art great in power, Thou art great in glory. Therefore we praise and thank Thee, O God. Thou art great in Zion. Oh, we are going to the city of the great King, Lord. Very soon, soon and very soon, you are going to Zion and Jerusalem. Therefore we praise and thank Thee, O God. Continue to do great things in the midst of the people of Father, Lord. As they said,
Fear not, O Lamb, be glad and rejoice. The Lord will do great things. O Lord, thou art going to do great things, even in the coming meetings. Therefore we praise and thank you, Father, Lord. We give all the praise and honor and glory to thee. In Jesus' name we pray thee, Father. Amen. Now may the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the sweet fellowship of the Holy Spirit rest and abide with us and all saints, never until Jesus comes in glory. Amen. Hallelujah. 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 Praise the Lord God.